बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्ट्रेट टू द टॉपिक, हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल और एक वोट अरेंज किया था, जिसमें आप लोगों से हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट प्रोग्राम किस चीज़ पे होना चाहिए। तो ज़्यादा वोट जो हैं वो इस चीज़ पे आए कि कुरान कैसे जमा हुआ, उसकी कंपाइलेशन कैसे हुई। इस पर ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी थी, तजस्सुस था और वो चाहते थे कि इसके ऊपर बात हो। तो चलें, आज हमने फिर इरादा किया कि आज इसी चीज़ के ऊपर एक इब्तदाई यानी एक स्टार्टिंग स्टेप ले लेते हैं। मैं चाहता तो आज का जिस मौजू पर मैं तफसील से बात करने लगा हूँ, चाहता तो ये था इस पर शॉर्ट क्लिप बनाया जाए। मगर मेरे लिए लाइव बोलना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि शॉर्ट क्लिप्स पर, क्योंकि उस पे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर उसको कट, एडिट और फिर ए टू ज़ी आपको पता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो लाइव बोलने में एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सी चीज़ें फ़िलबदी आपके ज़हन में आती जाती हैं, नंबर 1, और नंबर 2, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना आसान हो जाता है। आज के प्रोग्राम जब मैं अपना कंटेंट पेश कर चुकूँगा, तो उसके बाद लाइव जो कॉल मैं उसको ओपन कर दूँगा, क्वेश्चन आंसर सेशन आज के टॉपिक के हवाले से हम रखेंगे। तो इसीलिए आज का प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अ, आज का प्रोग्राम दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कंपाइलेशन ऑफ कुरान के इशू के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इब्तिदा में ये मैं बता दूं कि मसला तदवीनुल कुरान, कंपाइलेशन ऑफ कुरान, ये डिटेल्ड टॉपिक है, बड़ा तफसीली और कॉम्प्लिकेटेड भी है और सेंसिटिव भी है, क्योंकि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इसके बारे में एक नज़रिया बनाए बैठी है या बन चुका है। उस पर तनकीदी और तकाबुली जायज़ा लेना है, उसका कंपैरेटिव और क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो यकीनन बड़ा हसास और सेंसिटिव टॉपिक है और डिटेल तलब भी है ऑब्वियसली। आज जिस मौजू पर हम बात करने लगे हैं वो कंपाइलेशन ऑफ कुरान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जो हदीस हमें मिलती है, उस तनाजुर में गालिब कमाल नामी एक्स क्रिश्चियन मुल्हिद ने जो एतराज़ात किए हैं बुखारी शरीफ की एक हदीस के ऊपर, उसको आज हम सामने रखकर डिस्कस करेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम मेरे आगे तफसीली और डिटेल्ड जो प्रोग्राम आएगा, उसमें काफ़ी हद तक आपको समझने में मदद देगा। तो आज का प्रोग्राम इस एतबार से बहुत अहम होने वाला है, तो इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। इन्हमाक और तवज्जो और अटेंटिव होकर इस प्रोग्राम को आप सुनिएगा। गालिब कमाल का जो चैनल है, उस पर प्लेलिस्ट कुरान में जो पहली वीडियो है, आज हम उसके ऊपर बात करने लगे हैं। पहली वीडियो में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से जो बुखारी शरीफ में बाब जमउल कुरान के हवाले से, कंपाइलेशन ऑफ कुरान के हवाले से जो चैप्टर हमें मिलता है, उसमें एक हदीस आती है जिसमें जंगे यमामा का जिक्र है कि बड़े कारी वहाँ पर शहीद हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शुबा गुज़रा कि कहीं कुरान का हिस्सा ज़ाया ना हो जाए, लिहाजा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आए और कुरान जमा करने को कहा, और ज़ैद बिन साबित अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगी और उन्होंने किया एज़ पर द हदीस का टेक्स्ट, उसका मतन। उस पूरी हदीस को पेश करके गालिब कमाल ने जो बुनियादी एतराज़ात किए हैं, वो 3, बल्कि 2, आप समझें आसान लफ्ज़ों में, एक तो मेरा उस पर एतराज़ है, तो 2 एतराज़ उनकी तरफ से होंगे। मगर इससे पहले आपको 2-3 चीज़ें बताना बड़ी ज़रूरी हैं इस हवाले से, तो तवज्जो से सुनिएगा। नंबर 1, कंपाइलेशन ऑफ कुरान का टॉपिक इज़ अ वास्ट एंड डीप टॉपिक। इसीलिए आप ये समझें कि आज मैं उसको डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा। आज सिर्फ गालिब कमाल के जो एतराज़ात हैं कंपाइलेशन ऑफ कुरान इन द टाइम और रेन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो ये फोकस रहे, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है, कंपाइलेशन ऑफ कुरान का जो मसला है वो एक हिस्टोरिक मसला है, साइंटिफिक मसला नहीं है। इसीलिए जो मुल्हिदीन कुरान की तरतीब और तदवीन पर साइंसी ज़हन के साथ साइंटिफिक अप्रोच रखते हुए एतराज़ करते हैं, उनको थोड़ा-सा अपने आप को ठीक करने की और बैलेंस करने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि वो ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, सिंसियर रहें और इंटेलेक्चुअल रहें और रैशनल और लॉजिकल रहें। इस एतबार से कि जब कंपाइलेशन ऑफ कुरान का मसला आता है, तो ये एक ख़ालिस तारीख़ी,
हिस्टोरिक मसला है। इसीलिए हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को परखना है कि कुरान किस एतबार से जमा हुआ। हिस्टोरिक एविडेंस में हमारे पास खुद कुरान आ जाएगा। ऑब्वियसली जिसकी कंपाइलेशन के ऊपर एतराज़ उठ रहा है, हमें उसको ही सामने रखना है। तो सबसे पहले हम कुरान को देख लेंगे, फिर अहादीस को देखेंगे, फिर तारीख की किताबों को देखेंगे, और फिर ओरिएंटलिस्ट जो मुस्तशरिकीन हैं वो अपनी राय क्या इस एतबार से देते हैं, हम उसको भी देखेंगे। नंबर 2 आपके सामने आ गया। नंबर 3 ये है कि ये मेरा गालिब कमाल को एक मुख्तसर आज का प्रोग्राम फोकस्ड, और इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर दूसरे अहबाब आए तो उसको कट करके मैं मुख्तसर एक वीडियो भी इस तरह करके उसको शाया कर दूंगा। बाकी डिटेल जो प्रोग्राम है मैंने आपको जैसे बताया वो अलहदा आएगा। नंबर 3, ये 3 चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। अब हम जंप करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर बगैर किसी ताखीर के। तो चलते हैं गालिब कमाल के एतराज़ की तरफ कि उसने कंपाइलेशन ऑफ कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो एतराज़ रखा है वो क्या एतराज़ है, आइए पहले सुनते हैं। मगर इससे पहले आपके सामने गालिब कमाल की जहालत और उसकी कम इल्मी रखना भी ज़रूरी है कि जब आप इस्लाम पर या किसी सब्जेक्ट पर क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कम से कम आपको चाहिए कि जो सब्जेक्ट, कम से कम आप कंप्लीट नो हाउ तो नहीं रख सकते, मगर जो सब्जेक्ट आपके सामने है कम से कम आप उसके ऊपर तो गिरफ्त रखें। तो ये जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, कमबख्त उसका नाम भी सही से नहीं ले पाए। अब जरा आप देखें, आपके सामने वीडियो प्ले करता हूं, जरा सुनिएगा, मैं बताता हूं क्या गलती की। हदीस है जी बाबुल जुम्मा अल कुरान, ये हदीस सही बुखारी की है। आपने सुना जी, बाब जुम्मा उल कुरान, यानी इस बंदे को ये नहीं पता कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान को अरबी जुबान में जो बाब है वो है बाबू जमइल कुरान, कुरान को जमा करना, बाबू जुमइल कुरान, यानी ये इनकी हालत है। मगर खैर इस तरह की गलतियां तो इनसे होती रहती हैं, चाहे वो साइंस हो या मज़हब हो या सियासत हो या तहजीब हो, ये इस एतबार से तो बोंगियां मारते रहते हैं। मगर हम जंप करते हैं असल टॉपिक की तरफ। ये बताने का मकसद ये था कि आपको बुनियादी तौर पर पता चल सके कि इनका मबलग इल्मी या इनका नॉलेज का लेवल और स्टेटस क्या है। अब 2 एतराज़ बड़े, बल्कि 3 एतराज़ किए गए। 2 गालिब की तरफ से एतराज़ हैं और एक इनका कुछ चेला है शायद, उसकी तरफ से एक एतराज़ है, उसको भी हम डील करेंगे। तो आए चलते हैं पहले कंपाइलेशन ऑफ कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला एतराज़ क्या था, आए वीडियो में हम देखते हैं। ईद को बाकायदा किताबी शक्ल में जमा करने का हुक्म दें। मैंने हजरत उमर से कहा कि आप एक ऐसा काम किस तरह करेंगे, ये पहले भी मैं इस हदीस का बड़ी दफा जिक्र करता हूँ, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया। हजरत उमर ने अच्छा, ये वो एतराज़ है जिस पर गालिब कहता है कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नहीं किया। इससे वो इस्तदलाल क्या करना चाह रहा है, इन्फर क्या करना चाह रहा है। गालिब कमाल कंपाइलेशन ऑफ कुरान या कुरान की इल्हामियत या कुरान के मिन जानिबिल्लाह होने पर बुनियादी एतराज़ ये रख रहा है कि चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया, इसका मतलब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद किया गया। इसका मतलब है कि कुरान इंसान ने इकट्ठा किया। इसका मतलब है इस कुरान में गलती होगी। हेंस प्रूव्ड कि कुरान इज़ नॉट फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अल्लाह। ये वो सिंपल फ़लसफ़ा निकाल के आपके सामने रखना चाह रहा है। मगर मसला ये है कि जब भी आपने किसी भी सब्जेक्ट को देखना है तो आपको उसकी कंप्लीट पिक्चर सामने रखनी होगी, वगरना आपको पता नहीं चल सकेगा कि क्या ये हकीकत है या नहीं। जब हम बुखारी शरीफ की ही और दूसरी हदीस की किताबें या तारीख के वर्कों को उल्टाते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी ज़िंदगी में कुरान जमा किया था। अब ये एतराज़ क्या कर रहा है, आप दोबारा सुने ताकि आपको दोबारा पता चल सके, और फिर मैं आगे लेकर चलूंगा इस रेफरेंसेस के साथ। ईद को बाकायदा किताबी शक्ल में जमा करने का हुक्म दें। मैंने हजरत उमर से कहा कि आप एक ऐसा काम किस तरह करेंगे, ये पहले भी मैं इस हदीस का बड़ी दफा जिक्र करता हूँ, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया। हजरत उमर ने आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। ये है असल एतराज़ इस गालिब कमाल मुल्हिद का और इस जैसे कई मुल्हिदीन का। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमानों से निकले हुए और शिद्दत इख्तियार किए हुए रवाफिज़ भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर इस किस्म का एतराज़ करते हैं। मगर चलते हैं हदीसों के दूसरे तुरुक से हम समझते हैं कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़ई अपनी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया था। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि दूसरी हदीसें जब देखते हैं तो हमें इसके बरअक्स नॉलेज मिलता है। आए आपके सामने एक हदीस में पेश करता हूँ, और ये सही मुस्लिम की हदीस है 3004 और किताबुज़ ज़ुहद वर रक़ाइक। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, खुद ये फरमाते हैं और हाईलाइटेड है कि डू नॉट
take down anything from me and he who took down anything from me except the Quran. अरबी जुबान में क्या है? ला तक्तुबू अन्नी वमन कतबा अन्नी गैरल कुरान फलयमहु वहद्दिसू अन्नी वला हरज। अच्छा, यहां से क्या पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखने का हुक्म दिया और कहा कि कुरान के अलावा कुछ ना लिखो। इससे ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में अपनी जिंदगी में खुद कुरान लिखने का हुक्म दे दिया था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसा काम कैसे कर सकते थे? ये तो हजरत उमर फारूक ने कहा ना। इस पर मैं बाद में जाकर कहता हूं कि उन्होंने ये चीज क्यों कही थी। तो गालिब कमाल साहब, आपका ये एतराज कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुरान नहीं लिखवाया, ये तो हदीस से बिल्कुल बातिल हो गया। और आप दूसरी हदीस में आपके सामने रखता हूं जिससे साफ पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 4 लोगों ने कुरान जमा किया करते थे। वैसे तो जब आप सीरत की किताबें पढ़ते हैं और जब आप कुरान के जमा करने या कातुबीनल वही के हवाले से रवायतों को पढ़ते हैं तो करीबन 40 प्लस लोग आते हैं। मगर ये हदीस की किताब है इसलिए ऑथेंटिक है। तो आपके सामने सही मुस्लिम की 2 रवायत ऊपर तले हैं 2465 और बी, जिसमें 4 लोगों का जिक्र मिलता है कि 4 लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान जमा किया करते थे। नंबर 1 माज बिन जबल, उबई बिन काब, ज़ैद बिन साबित। खुद वो, आप अंदाजा करें, ये वही ज़ैद बिन साबित हैं जो इस हदीस के अंदर वो मुल्हिद एतराज़ उठा रहा है कि जनाब ज़ैद बिन साबित ने ऐसा काम किया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया था। तो ज़ैद बिन साबित यहाँ भी जिक्र है। इसी तरीके से अबू ज़ैद का भी यहाँ पर जिक्र है। अच्छा, यहाँ पर तो जिक्र है मुजमलन। अब तफसील के साथ जिक्र आपको मिल जाएगा जामिया तिर्मिज़ी के अंदर। हदीस आपके सामने है। इसमें हज़रत ज़ैद खुद फरमाते हैं कि क़ाला, कहते हैं, कुन्ना इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ करते थे। नुअल्लिफुल कुरान मिनर रक़ाइक, हम कलेक्ट किया करते थे। वी वर विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलेक्टिंग द कुरान ऑन पीसेस ऑफ क्लॉथ। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान को इकट्ठा किया करते थे। इससे ये चीज़ पता चलती है कि ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो कही कि मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, इसका मतलब कुछ और था। क्यों? क्योंकि ये ज़ैद बिन साबित और दूसरे सहाबा भी जानते थे, जिस तरह मैंने हदीसें 3 पेश की हैं आपके सामने सही सनद के साथ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद कुरान जमा करवाया है, करने का हुक्म दिया है और ज़ैद बिन साबित खुद करते रहे हैं। तो फिर क्या मतलब हो सकता है अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, फिर ये एतराज़ भी उठ सकता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया अपने ज़माने में, तो अबू बकर सिद्दीक ने क्यों किया? इसका जवाब इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तहुल बारी, जो सही बुखारी की शरह है, ऑथेंटिक और पुरानी तरीन, उसकी वॉल्यूम 15 है, पेज 224 के ऊपर, उन्होंने भी इस चीज़ का जवाब दिया है कि बाज़ औक़ात रवाफ़िज़ ये एतराज़ उठाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा काम किया, और वो कहते हैं कैफ़ जाज़ा अन यफ़अल शैअन लम यफ़अलहु रसूल अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वस्सलाम, कि कैसे जायज़ है अबू बकर सिद्दीक के लिए कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया था। इसका जवाब देते हुए इब्न हजर अस्कलानी खुद लिखते हैं, वक़द कान नबिय्यु अज़िना फ़ी किताबतिल कुरआन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुरान लिखने की इजाज़त दी थी। व नहा अन युक्तबा मअहु गैरहु, और उन्होंने इस चीज़ से मना किया था, गैरुहु, कि उसके अलावा कोई चीज़ लिखी जावे। फलम यअमुर अबू बकर इल्ला बि किताबति मा काना मकतूबन, तो अबू बकर सिद्दीक ने उसी चीज़ के लिखने का हुक्म दिया जो पहले से लिखा हुआ था। और इसीलिए तवक्कुफ किया था ज़ैद बिन साबित ने, जब सूरह तौबा की आखिरी आयत आई तो वो रुक गए ताकि मकतूब चीज़ के साथ वो इकट्ठा कर सकें। ये इब्न हजर ने इसका जवाब दिया है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आमिर साहब, गालिब कमाल कह रहा है कि उससे पहले कुछ नहीं था लिखा हुआ। अच्छा, सवाल ये उठता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये क्यों कहा? अगर आमिर हक साहब आप दिखा रहे हैं कि बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, जामिया तिर्मिज़ी में ये रवायात मिलती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान जमा करने का कहा है, तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा क्यों? हुआ असल में कुछ यूं है कि इस हदीस में, जो बुखारी शरीफ की हदीस पेश की गई है ना गालिब की तरफ से, इस हदीस में कुछ मख्फी इज़्तराब है, हिडन एलल्स हैं, हिडन एरर्स हैं। और ये पहले आप समझ लें, जब मैं डिटेल में कंपाइलेशन ऑफ कुरान पर बात करूंगा तो मैं इंशाल्लाह उसूल हदीस की बुनियाद के ऊपर परखाऊंगा, आपके सामने रखूंगा कि इस हदीस पर क्या मख्फी इलल हैं। याद रखें, हदीस जब हम पढ़ते हैं ना तो उसके कुछ उसूल होते हैं। उन उसूलों में, यानी उसूलुल हदीस में, कुछ ऐसे इलल, ऐसे एरर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा विजिबल और बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं
کہ جس کی وجہ سے کسی حدیث کو ضعیف یا صحیح کہا جا سکتا ہے، مگر بعض اوقات حدیث کے ٹیکسٹ کے اندر، بعض اوقات اس کی چین آف نیریٹرز کے اندر ایسے ہڈن، بڑے کمپلیکیٹڈ سے اور بڑے مسٹیریس سے اور بڑے آپ یہ سمجھے انویزیبل قسم کے ایررز ہوتے ہیں جن کو علل کہا جاتا ہے میتھڈولوجی آف احادیث میں، اس کے پورے سبجیکٹ کے اندر. تو وہ ہڈن ایررز ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، جو کہ میں انشاءاللہ جب ڈیٹیل میں کمپائلیشن قرآن پر اس حدیث پر بات کروں گا تب ذکر کروں گا. اس کے صرف اشارے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، جبکہ رسول نے تو کیا. یہی وجہ ہے کہ پرانے ائمہ میں سے ابن عبد البر 211 ہجری کے متوفہ اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، پیج 538 میں. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ زید بن ثابت کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں احد الذین جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من الانصار فصحیح. وہ کہتے ہیں یہ جو انس بن مالک کی حدیث ہے نا کہ زید بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کرنے والوں میں سے تھے، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں وقد آردہ قوم بحدیث ابن شہاب عن عبید بن سابق عن زید بن ثابت. وہ کہتے ہیں بعض لوگ بخاری کی دوسری حدیث پیش کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن جمع ہوتا رہا ہے، تو اس سے معارضہ کرتی ہے یہ چیز، معارضہ. اب نیچے وہ اس چیز کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں یہ فرق محسوس ہوا. وہ کہتے ہیں قالو فلو کان زید قد جمع القرآن على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأملأه من صدره وما احتاج الى ما ذکرہ. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز مصدقہ ہو گئی کہ زید بن ثابت انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ یہ عذر پیش کرتے کہ ایسا کام کیسے کیا جا سکتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کیا ہو جبکہ وہ خود کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو ابن عبد البر یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معارضت اور یہ ایک کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے حدیث کے متن کے اندر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک مخفی علل موجود ہے، علتیں موجود ہیں، اضطراب موجود ہے متن کے اندر. آپ یہ بھی یہاں جنرل نالج کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اصول حدیث میں جب حدیث کی صحت اور اس کے ضعف یعنی اس کی اتھینٹسٹی یا اس کی آپ یہ سمجھیں کینسلیشن کے اوپر یا اس کو ریفیوز کرنے کے اوپر کام ہوتا ہے، تو دو علم بڑے سامنے آتے ہیں. یہ میں جب ڈیٹیل میں بات کروں گا تو میں انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کروں گا. آج میں سرسری سا، جیسے میں نے کہا تھا آج کا پروگرام ایک سپورٹیو اور ایک کنٹینیوٹی ہوگا اگلے والے پروگرام کی، تو آپ کو آج کا پروگرام کی وجہ سے اگلا پروگرام زیادہ سمجھ آئے گا. تو حدیث میں دو بڑے سبجیکٹس ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے. نمبر ایک روایت الحدیث اور نمبر دو درایت الحدیث. روایت الحدیث میں حدیث کے پہلے جز یعنی جو اصحاب کی سند ہے، صحابہ سے تابی، تابی سے تبا تابی، تبا تابی سے تبا تابی کا آگے اس شاگرد، پھر اس کا شاگرد، اور چلتے چلتے آگے محدثین تک جو سند پہنچتی ہے، اس میں جو مخفی علتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں علم روایت الحدیث. اور دوسرا ہوتا ہے درایت الحدیث. درایت الحدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ سند ختم ہو گئی، آگے جو متن ہے یعنی جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس واقعے کے اندر کچھ علتیں ہوتی ہیں، کچھ کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ الفاظ ہو بہو بیان ہوئے ہیں یا اس میں کوئی کانٹرڈکشن یا اس میں کوئی ڈفرنس موجود ہے. تو ابن عبد البر یہاں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری کی حدیث غالب نے پیش کی ہے، تو کاش یہ، ویسے تو اس کو باب نہیں پڑھنا آیا، میں نے آپ کو بتایا نا باب جمع القرآن کہہ رہا ہے، وہ جمع القرآن کو جمع القرآن. مگر چلیں ہم اپنے ناظرین کی اصلاح کے لیے یا ان کے علم میں اضافے کے لیے، ان کی تصحیح کے لیے ہم سامنے رکھ دیتے ہیں کہ خود صحیح بخاری کی جو شرح لکھتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی 8ویں صدی میں، وہ خود اس مخفی علت کو مانتے ہیں. وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. فتح الباری کی جلد 15 ہے اور اس میں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ وہم اور کچھ نہ کچھ ادراج ان حدیثوں کے اندر ہوا ہے کیونکہ یہ واقعات آپس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں. وہ جب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نا، میں نے آپ کو اس لیے بار بار ریفرنس کر رہا ہوں کیونکہ آج صرف اور صرف غالب کو ریفیوٹ کر رہا ہوں. جب ڈیٹیل اس کو ایز اے سبجیکٹ میں ایڈریس کروں گا تو پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ذکر کروں گا کہ کس جگہ پہ کیا تھا. اچھا، یہ جو پیج ہے آپ کے سامنے کتاب فضائل القرآن کی شرح کے اندر، اس میں صرف آخری لائن آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ آخری لائن میں انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایک جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں، یعنی یہ، اور دوسرا واقعہ آگے جا کر بدل جاتا ہے. تو یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں واقعات؟
تو اس کا وہ آخر میں ذکر کرتے ہیں ان ذالک وہم منہن، یہ اس واقعے کے اندر وہم ہے، وَأَنَّهُ أَدْرَجَ بَعْضَ الْأَسَانِيدِ عَلَى بَعْضٍ، کہ اس میں بعض سندوں کو بعض جگہ پر درج کر دیا گیا ہے، یعنی یہ مختلف واقعات کو، دو واقعات تھے، زید بن ثابت انصاری حذیفہ کا حضرت عثمان کے ساتھ، ایک سورہ احزاب کا واقعہ، ایک سورہ توبہ کا واقعہ، تو یہ دو واقعات ہیں جو آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کا سمجھنا ضروری ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ مور اوور آپ کے سامنے رکھوں کہ نہ صرف یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جا رہا تھا، اچھا نہ صرف یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جا رہا تھا، بلکہ ابن حجر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ قرآن سارے کا سارا جمع ہو چکا ہوا تھا، سارے کا سارا لکھا جا چکا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غالب کمال کا یہ اعتراض کرنا یا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا دوسری حدیثوں سے جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر وہ مکمل اس سبجیکٹ کو پڑھتا تو اسے پتہ چلتا کہ یہ کام ایسا نہیں تھا جو ابوبکر صدیق اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہو چکا تھا۔ اور یہ اچھا پھر ملحدین ایک اور بڑی مزے کی بات کہتے ہیں، جی یہ مسلمانوں نے اپولوجیٹکس ہے نا، تو انہوں نے اب یہ جواب گھڑ لیا ہے۔ تو بھئی یہ ابن حجر 8ویں صدی کے ہیں، تب غالب کمال صاحب آپ کے کسی بابے بڑے کا، بزرگ کا، جس سے آپ سارا سیکھ کہتے ہیں، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو ابن حجر کیا کہتے ہیں، آئیں ذرا ان کی ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ یہ 15ویں جلد ہے فتح الباری کی، اس میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا تھا، اس اعتبار سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا تھا جبکہ وہ کام تو ملتا تھا۔ اس پہ وہ کہتے ہیں یحتملو، اوپر والا جو ہے یلو، کہتے ہیں یحتملو ان یکون انما لم یجمع القرآن فی المصحف لما کان یترکع من ورود ناسخ لبعض احکامہ او تلاوتہ۔ وہ کہتے ہیں اس چیز کا احتمال موجود ہے کہ قرآن ایک مصحف میں، ایک کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلسل آیات اتر رہی تھیں، تو بعض آیت ناسخ ہو جاتی تھی، بعض منسوخ ہوتی تھیں، بعض تلاوت میں موجود رہتی تھی، بعض کے احکام موجود رہتے تھے۔ تو یہ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا تو رہے تھے، مگر وہ ایک مصحف کی شکل میں نہیں بلکہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں، ایک فائل کی شکل میں موجود تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، نہیں جناب، نیچے والی لائنیں دیکھیں، ابن حجر اسقلانی نے کلہ کتاب کا کہا ہے کہ قرآن لکھا جا چکا تھا۔ دیکھیں نیچے والی دو لائنیں، کہتے ہیں وقد کان القرآن کلہ کتب فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارا قرآن لکھا جا چکا تھا، لیکن غیر مجموع فی موضع واحد، مگر ایک جگہ پر اس کو اکٹھا نہیں کیا تھا، ولا مرتب السور، اور نہ اس کی صورتیں ترتیب دی گئی تھیں۔ گو کہ مجھے اس آخری جملے سے اختلاف ہے، جو کہ میں کمپائلیشن آف قرآن کے ڈیٹیل جو انالیسز ہوگا اس میں ڈسکس کروں گا، مگر یہاں سے یہ چیز تو پتہ چل گئی کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا کا پورا لکھا جا چکا تھا، ہاں ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، دیٹ مینس کہ مختلف فائلز میں تھا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ابن حجر نے ایک اور جگہ پر خود فتح الباری کے اندر صفحہ 24 اور یہ جلد بھی 15 ہے، اس میں بھی دیکھیں انہوں نے کہا ہے وَقَانَ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا فِي الصُّحُفِ، چھوٹے چھوٹے صحیفوں میں قرآن لکھا گیا تھا، اور انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، سورہ بینہ کی آیت 2 سے، یتلو صحفا مطہرہ، کہ مسلمان جو ہیں یا صحابہ جو ہیں یا مومنین جو ہیں یا قاری جو ہیں، یہ صحفا مطہرہ چھوٹے چھوٹے صحیفے پڑھتے ہیں جو بڑے پاک ہیں۔ یہ قرآن کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ ابن حجر کہتے ہیں وَقَانَ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا فِي الصُّحُفِ، قرآن چھوٹے چھوٹے فائلز اور چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹس میں لکھا جا چکا تھا، لیکن کانت مفرقتاً، لیکن وہ بکھرا ہوا تھا۔ بکھرے ہوئے سے مراد یہ ہے ایک فائل بنا دی، اس کے بعد دوسری فائل، اس کے بعد تیسری فائل۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلسل آیات اترتی تھیں، اور آپ بتاتے تھے اس آیت کو اس صورت میں اتارا جائے، اس وجہ سے آپ اس کو کھلا رکھا ہوا تھا، ایک بائنڈنگ کتاب شکل میں نہیں رکھا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں فَجَمَعَهَا ابو بکر فی مکان واحد، ابو بکر نے ہاں یہ کام کیا کہ ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتح الباری کے اندر خود ابن حجر جو کہ بخاری کی شرح کر رہے ہیں، وہ یہ اقرار کر چکے ہیں اور اعتراف کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے صحیفوں میں موجود تھا۔ یہ میری اپنی رائے نہیں، یہی وجہ ہے کہ شبلی نعمانی نے اپنے مقالات کے اندر پہلی جلد کے اندر ہی آپ کے سامنے حوالہ آ جائے گا، انہوں نے اس چیز کا جو پورا ایک مقالہ لکھا ہے جمع القرآن کا، اس میں وہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں یہ امر بھی قطعی ہے کہ قرآن مجید کا بڑا حصہ ایک مجموعے کی شکل میں مدون ہو چکا تھا،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। आगे वो कहते हैं क्योंकि हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है कि कुरान मजीद 3 मरतबा मुदव्वन किया गया है और सबसे पहली तदवीन खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। ठीक हो गया जी। अब उन्होंने कहा किस किस रवायत का जिक्र किया? उसी मुस्लिम की रवायत का जो मैंने आपके सामने पेश की थी कि कुन्ना इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुअल्लिफुल कुरान। ये हदीस जो मैंने आपके सामने सही मुस्लिम की पेश की थी, जामिया तिर्मिज़ी की पेश की थी, इन्होंने सही मुस्लिम के हवाले से आगे पेश कर दिया शिबली नुमानी ने। ठीक हो गया। अच्छा, यहीं पर बस नहीं, वो कहते हैं कुरान में इसी आयत में सूरह बय्यना की आयत में जो कहा गया है ना कि सहीफे पढ़े जाते हैं यतलु सुहुफम मुतहरा, उससे भी शिबली नुमानी ने ये इस्तदलाल किया है। वो कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि ये सहीफे सहाबा इकराम लिख रहे थे कि सुहुफम मुकर्रमा बिअयदी सफरा, जो है मरफूअ मुतहरा बिअयदी सफरा, बिअयदी सफरा हाथ से लिखे हुए सफर थे। सफर से मुराद ये है जैसे ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर एक किताब है असफार। असफार का मतलब है हाथ से लिखे हुए, जो सफीर होते थे हाथ से नोट्स बनाते थे, एम्बेसडर्स होते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने जो कातबीन वही थे वो एज ए असफार थे, एम्बेसडर्स थे, सफीर थे, कुरान के एम्बेसडर्स थे, चलता फिरता कुरान थे, क्योंकि वो कुरान लिखते थे। क्योंकि ये आप पूरा वाकया जब पढ़ेंगे शिबली नुमानी जो पेज 5 और 6 के ऊपर मकालात में जिल्द अव्वल में लिखा है जब मैं कुरान के चैप्टर में, उन्होंने साफ खोलकर बयान कर दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान न सिर्फ ये कि जमा हो चुका था बल्कि पर्चों और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद था। अच्छा, ये तो हो गई अ, मुसलमानों की दलील। मगर इस एतबार से मैं आपको बता दूं कि अबू बकर सिद्दीक ने फिर जो कुरान जमा किया वो क्या था। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि अबू बकर सिद्दीक ने पहली दफा सरकारी सतह के ऊपर इसका एहतमाम किया हो। ये काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आमो खास को कुरान लिखने की इजाज़त भी दी थी और उसको कुरान जमा करने की इजाज़त भी दी थी, और ख़ुद भी कुरान जमा हो रहा था और उसकी तस्दीक आए दिन पढ़ लिख कर हो जाती थी। क्योंकि सहाबा किराम में कुरान पढ़ा जाता था, मजमों में कुरान सुनाया जाता था, 5 वक़्त नमाज़ों में कुरान पढ़ा जाता था, बच्चे कुरान पढ़ते लिखते सीखते थे और कुरान की तिलावत का एक पूरा गिरद और दौर चलता था, पूरा विरद चलता था, जिस वजह से कुरान उस वक़्त जमा था। एक तो ये वजह हो सकती है कि अबू बकर सिद्दीक ने इसको सरकारी सतह पर पहली दफ़ा लिखा। एक ये जस्टिफिकेशन दी जा सकती है। दूसरी जस्टिफिकेशन ये दी जा सकती है कि अबू बकर सिद्दीक ने खुद अपनी ज़ात के लिए इस कुरान को जमा करवाया और हज़रत उमर फारूक के तहफ़्फ़ुज़ और रिज़र्वेशन के ऊपर कहा कि ठीक है चलो हम इसको जमा करते हैं। यही वजह है कि अगर कंपाइलेशन ऑफ कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खुद शुरू की होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा ना हुआ होता, तो इतने बड़े काम को अबू बकर सिद्दीक क्या सिर्फ 2 बंदों के साथ मशावरत करते? क्या हज़रत अली मौजूद नहीं थे? हज़रत उस्मान नहीं थे? हज़रत अबू उबैदा नहीं थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नहीं थे? अब्दुल्ला बिन उमर नहीं थे? और इसी तरीके हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा नहीं थे अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में? इतने किबार हज़रत आयशा नहीं थी? हज़रत हफ्सा नहीं थी? इतने बड़े-बड़े सहाबा, हज़रत फातिमा मौजूद थे अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में। इतने बड़े-बड़े लोग उस वक़्त मौजूद थे, मगर आपने किसी से मशवरा नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों से मशवरा किया, हज़रत उमर फारूक, हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी से। इतना बड़ा काम हो कंपाइलेशन ऑफ कुरान का। तो ये वो सवालात हैं जो उठते हैं और फिर अकल ये कहती है कि अबू बकर सिद्दीक का ये ज़ाती सहीफ़ा था। यही वजह है कि अगर इसको सरकारी सहीफ़ा माना जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद हज़रत उमर फारूक के पास गया, तो हज़रत उमर फारूक के बाद जाना चाहिए था हज़रत उस्मान के पास। मगर ये सहीफ़ा हज़रत उस्मान की बजाय चला जाता है हज़रत उमर फारूक की बेटी हज़रत हफ्सा बिनते उमर बिन खत्ताब के पास, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो इससे पता चलता है कि ये प्राइवेट एक अफेयर था हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। ये ज़्यादा चांसेस हैं और ये तस्दीक भी इसकी होती है। अच्छा, एक बंदा जिसने कुरान के कंपाइलेशन के ऊपर सबसे ज्यादा एतराज किया और जितने मुल्हिदीन हैं सारे उसी से एतराज इकट्ठे करते हैं, और जितने मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट हैं जो कुरान के कंपाइलेशन के ऊपर, कुरान के टेक्स्ट के ऊपर, कुरान के कोडेक्स के ऊपर एतराज करते हैं, वो सारे इससे इकट्ठा करते हैं। वो शख्स है आर्थर जेफरी। आर्थर जेफरी का हवाला मैं आपके सामने अब देने लगा हूं। आपके सामने किताब है मटेरियल्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कुरान। आर्थर जेफरी की किताब पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। आपके सामने ये टेक्स्ट है कि अबू बकर सिद्दीक ने जो काम किया था वो क्या काम था। वो कहते हैं दैट अबू बकर वाज वन ऑफ दोज हु कलेक्टेड रेवलेशन मटेरियल वाज डाउटलेस ट्रू। उन्होंने उस मटेरियल को इकट्ठा किया, यानी मटेरियल पहले मौजूद होता है, ऐसा नहीं है कि मटेरियल ही उन्होंने शुरू किया, तो ऐसे मटेरियल को उन्होंने इकट्ठा किया। अच्छा, अब वो कहते हैं क्या, कौन से मटेरियल को? प्रॉफिट हैड स्टोर्ड अवे।
ان پریپریشن فار دا کتاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمپائلیشن کے لیے تیار کیا ہوا تھا آپ نے اسی سے استفادہ کیا. اب نیچے پیج 7 کا جو آخری لائن ہے، 6 کی آخری اور 7 کی پہلی، وہ کہتے ہیں his collection would have been a purely private affair just as quite a number of other companions of the prophet had made personal collections at private affairs. آرتھر جیفری جو کہ قرآن پر سب سے زیادہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن پتہ نہیں کس طرح جمع ہوا، اور اس نے کتاب المصاحف سنن ابی داؤد جنہوں نے لکھی ہے، امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سنن ابی داؤد ہے کتب ستہ میں سے، ان کے بیٹے ہیں ابن ابی داؤد، غالباً ان کا نام عبداللہ ہے. انہوں نے کتاب لکھی کتاب المصاحف. کتاب المصاحف، اس کتاب کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے. اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے والے بھی اور عربی میں بھی شائع کرنے والے مصر سے پہلی دفعہ پرانا مخطوطہ نکال کر آرتھر جیفری تھا. یہ بھی مان رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جو جمع کا کام کیا تھا نا، یہ پرائیویٹ افیئر تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو کام کر چکے ہوئے تھے. اچھا، یہ ہو گیا کمپائلیشن آف قرآن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا یا نہیں تھا، اس کا جواب. اب ہم چلتے ہیں دوسرے اعتراض کے اوپر. دوسرا اعتراض بہت بڑا اعتراض ہے، اور یہ اعتراض عام طور پر اس حدیث کے ایک جملے سے لیا جاتا ہے، مگر وہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو بھی ہم دور کرتے ہیں. وہ اعتراض کیا ہے پہلے آپ سنیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا ذکر کریں گے. لے جی دوسرا اعتراض. ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی. اچھا، یہ آپ ذرا سنیے گا مکمل. یہ آخری امپورٹنٹ ہے، آخری سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی، صرف اس کے پاس سے نکلی. یہ چند آیتیں مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھی. ادھر کچھ ایسی آیتیں بھی تھی جو کہ صرف اور صرف ابو خزیمہ انصاری سے نکلی تھی، کسی اور کے پاس نہیں تھی. تو یہ حدیثوں کی سندوں پہ اتنا لڑتے ہیں، تو قرآن کی سند صرف ایک بندے سے نکل رہی ہے سورہ توبہ کی آخری آیتوں کی، تو یہ کیسے بات ہم مان لیں؟ ظاہری بات ہے، یہاں پہ بھی تو لکھو نا تھوڑی کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ بھی تو ذرا پتہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے نا. لے جی اعتراض کیا گیا ہے کہ سورہ توبہ کی آخری آیت صرف اور صرف حضرت خزیمہ یا بعض روایتوں میں ابو خزیمہ انصاری سے ملی. یہ اعتراض کر رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایک سے ملتی ہے تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں، تو قرآن کی ایک آیت آپ کو صرف ایک بندے سے مل رہی ہے، تو اس پر بھی تو تحقیق کریں کہ قرآن خبر واحد سے آئے گا. یہ ایک اعتراض پیش کیا گیا ہے جو ویری امپورٹنٹ اعتراض ہے، مگر خود اس کا جواب اسی میں ہی اس نے ترجمے کے اندر دے دیا ہوا ہے، مگر اس بیوقوف کو پتہ نہیں کیونکہ اعتراض برائے اعتراض کرنا ہے. تو پہلے اس کا اعتراض سن لیں. ابو خزیمہ انصاری سے جو ایک آیت صرف ان سے ملی تھی، وہ ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھی ہوئی صرف ان سے ملی تھی، لکھی ہوئی. جبکہ میں اس کو بھی غلط مانتا ہوں، مگر چونکہ یہ اس سے استدلال کر رہا ہے تو اس کو اسی کے ترجمے سے ہم جواب دے دیتے ہیں. اس نے خود ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے، یہ نہیں تھا کہ صرف اور صرف حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیت تھی، ان کے پاس لکھی ہوئی تھی. یاد تو دوسروں کو بھی تھی، پتہ تو دوسروں کو بھی تھا کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بلکہ میں آپ کو ابھی کچھ حوالے دوں گا کہ سورہ توبہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی اور سب کو پتہ تھا. اور حضرت علی نے حجۃ الوداع جب حضرت ابوبکر صدیق آگے لے کر نکلے ہیں، پوری سورہ توبہ سنائی تھی حج کے موسم کے اندر، جب حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا. مگر ابھی اسی کے زبان سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اصل وہ مسئلہ کیا تھا جو وہ کہتے ہیں نا صرف ابو خزیمہ انصاری سے ملی. وہ جواب ذرا سن لیں کہ وہ ملی کس حالت میں ملی، لکھی ہوئی. ذرا سنیں. ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی. سن لیا آپ نے؟ ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی سے مراد کیا ہے؟ لکھی ہوئی. دو طرح سے زاد بن ثابت انصاری جو اس حدیث کے مطابق ملتا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے قرآن دو طریقوں کے اوپر جمع کیا، ایک حافظین سے تصدیق کی، حفاظ قراء سے، اور دوسرا جن لوگوں کے پاس اپنا پرسنل قرآن لکھا ہوا تھا ان سے ویریفائی کیا، کاؤنٹر ویریفائی کیا، چیک کیا. آج بھی جو قرآن چھپتا ہے، کوئی قرآن چھپتا ہے تو وہ قرآن بغیر حفاظ اور قاریوں کی تصدیق اور سگنیچر اور ان کے ایک بار ریوائز کر لینے کے بغیر چھپتا ہی نہیں ہے. آج بھی آپ کے پاس کوئی قرآن موجود ہے جو پاکستان تاج کمپنی کا چھپا ہے، ایک قدیمی کتب خانے کا چھپا ہے، اس کے آخر میں آپ
ऑथेंटिक कारियों और हुफ्फाज की, जो सरकार की तरफ से सर्टिफाइड होते हैं, उनके सर्टिफिकेट मौजूद होते हैं, उनके सिग्नेचर मौजूद होते हैं कि हमने इस कुरान को अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ा है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली और तहरीफ और तगय्युर और कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुरान दूसरे कुरान देखे लिखे हुए कुरानों से वेरीफाई भी होता है, और उसके साथ साथ जो हाफिज हैं जुबानी, वो पढ़कर उसकी तस्दीक भी करते हैं कि बिल्कुल हमारी मेमोरी इसकी तस्दीक करती है, कुरान ऐसे ही है। तो खुद इसने लिखा है कि लिखी हुई मिली। दोबारा सुने, इसकी बात से जवाब मिल गया तर्जुमे में से। अबू खजीमा अंसारी के पास लिखी हुई मिली, लिखी हुई मिली, ठीक है। मगर फिर भी हम तसल्ली करने के लिए और इस टॉपिक को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव और आप तक मजीद जो है वो रसूख से इस टॉपिक को पहुंचाने के लिए हम चलते हैं कि सूरत तौबा का मामला क्या। ये इतराज तब उठता है कि जब सूरत तौबा जुमलों में उतरी हो। सूरत तौबा मुकम्मल उतरी है, एक यकमुश्त पूरी सूरत तौबा एक ही बार उतरी थी। अब ये मेरी अपनी बात नहीं है। और जब सूरत तौबा पूरी उतरी थी तो फिर एक आयत उधर और एक आयत उधर होने की जरूरत ही नहीं थी, पूरी सूरत एक जगह पर लिखी गई होगी। ये तो सिंपल बात है, ठीक है। तो आप देखें, आपके सामने सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल मगाजी की। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज में गए, मैंने आपको बताया ना, 9वें साल यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से एक साल पहले जो हज्जतुल विदा हुआ है, उस हज्जतुल विदा का जो पहला काफिला गया है, उसके अमीर अबू बकर सिद्दीक थे। जब सूरत तौबा नाजिल हुई तो हजरत अली को वो सूरत तौबा का पूरा खुतबा थमाकर, पूरा खुतबा सूरत तौबा का थमाकर हजरत अली को हज के जो जायरीन थे और हुज्जाज थे, वहां पर जायरीन जितने आए हुए थे, उनके सामने पढ़ने के लिए कहा गया। ये देखिए, आपने सामने लिखा है द लास्ट सूरा विच वर रिवील्ड इन फुल वाज बराअत, यानी सूरत तौबा। काला आखिर सूरतिन नजलत कामिलतन बराअतुन, आखिरी सूरत जो पूरी की पूरी नाजिल हुई है वो सूरत तौबा है। अच्छा, अब जब सूरत तौबा पूरी की पूरी नाजिल हुई हुई है तो फिर ये एतराज कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अबू खुजैमा को पता थी। अब मजे की बात यह है कि हजरत अली को वो जुबानी याद थी, उन्होंने खुतबे में सुनाई। तफहीमुल कुरान के शुरू में भी मौदूदी साहब ने कम से कम इतनी तस्दीक तो की है कि हजरत अली ने सूरत तौबा मजमे के अंदर सुनाई, ठीक है। तो जब उन्होंने सुनाई तो ये कैसे हो सकता है कि अबू खुजैमा अंसारी के पास अकेले के पास मौजूद थी। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के सामने सुनाई वो भी उसके गवाह थे। और तीसरी चीज ये है कि ज़ैद बिन साबित ने जब उसको कहा कि मुझे उसके अलावा किसी से नहीं मिली, इससे पता चलता है कि अबू खुजैमा अंसारी के पास आयत होने से पहले हजरत ज़ैद बिन साबित के पास ये तस्दीक थी, मगर उनके जमा करने का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि वो कुरान की कोई भी आयत अगर लेके आता था। ये मैं आपको एक ट्रेडिशनल और एक पॉपुलर नैरेटिव बयान कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे नजदीक कंपाइलेशन ऑफ कुरान का जो इशू है वो मैं डिटेल जब एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज खोल के। मगर अभी आप ये समझ लें कि जो पॉपुलर और कॉमन नैरेटिव है, लेमैन जो आम बंदे को मशहूर है कि हजरत ज़ैद बिन साबित ने इस तरीके से कुरान जमा किया, जो हदीसों में भी आपको मुख्तलिफ जगह पर मिलता है, तो वो ये है कि ज़ैद बिन साबित अंसारी के पास कोई आयत लेकर आता था तो दो गवाह पूछे जाते थे। अब अबू खुजैमा अंसारी के पास जब आई तो हजरत ज़ैद बिन साबित खुद गवाह कैसे बन सकते थे? खुद गवाह कैसे बन सकते थे? वो तो खुद जमा कर रहे थे। हजरत उमर फारूक ने उसकी तस्दीक की थी, ये किताबुल मसाहिफ के अंदर मिलता है। तो दो गवाह तो हो गए, उन्होंने कहा मैंने भी सुनी थी ये आयत, अब वो गवाह हो गए। इसके अलावा आप ये देखें कि हजरत अबू खुजैमा अंसारी अकेले हो ही नहीं सकते, जब मैंने आपको बता दिया कि पूरी की पूरी सूरत नाजिल थी। अच्छा, जब मैं डिटेल एनालिसिस इसके ऊपर करूंगा ना, क्योंकि यही वो जड़ है, हदीस है, जहां से ये कहते हैं जी वो देखो एक आयत जो है ना फलां जगह से मिली और एक ही बंदे से मिली, किसी और से मिली नहीं। इसका जवाब जो है इब्ने हजर अस्कलानी ने खुद दे दिया है फतुल बारी में, मगर अफसोस इन्होंने पढ़ना तो होता कोई नहीं, इतराज बर एतराज करना। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपने कंपाइलेशन ऑफ कुरान के इशू को डिस्कस करना है तो हिस्टोरिकली करना है, एथियस्टिकली नहीं करना या साइंटिफिकली नहीं करना, हिस्टोरिकली करना है। इब्ने हजर अस्कलानी ने 15वीं जिल्द के अंदर आपके सामने पेज गालबन 29 है, उसमें वो कहते हैं, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाली लाइन आप देखें, सबसे ऊपर वाली, वो कहते हैं माँ अभी खुजैमा था लम अजिदहा मा गैरहू। वो कहते हैं ज़ैद बिन साबित के ये आयत जो सूरह तौबा की आखिरी आयत थी, ये मैंने अबू खुजैमा के अलावा किसी से नहीं पाई। इसका इब्ने हजर तशरीह करते हुए लिखते हैं आई अव्वला मा कतबतु सुम्मा जा अल हारिस बिन खुजैमा बाद ज़ालिका। वो ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि ये आयत मैं लिख चुका था, उसके बाद जो हारिस बिन खुजैमा है या अबू खुजैमा अल अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो बाद में आए, उन्होंने कहा मेरे पास भी ये लिखी हुई है, मैं तो पहले वो आयत लिख चुका हुआ था। अच्छा, अब उन्होंने दूसरी लाइन, दूसरा जो मैंने हाईलाइट किया है, वो कहते हैं कौलुहु लम अजिदहा मा अहदिन गैरी, कि ये आयत मैंने किसी और के अलावा नहीं पाई। वो कहते हैं आई मकतूबतन,
یعنی لکھی ہوئی میں نے کسی اور کے پاس نہیں پائی، اور یہی ترجمہ غالب صاحب آپ نے کیا ہے، دوبارہ ابو سنیں آپ خزیمہ حضور کی. انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی. ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی مکتوبتاً. اچھا، اب ابن حجر نے اس چیز کا اعتراض کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی خبر واحد ہے، اس نے کہا نا جی آپ روایتوں کے اوپر تو بڑا زور ڈالتے ہیں کہ ایک بندے سے ملی ہے، تو یہ قرآن کی آیت بھی آپ کو ایک بندے سے ملی ہے، کریں نا ذرا اس پہ بات، لکھے نا کچھ. تو غالب کمال صاحب یہ لکھا تو ہوا ہے، یہ ذرا اس کو میں آپ کو سناؤں گا بعد میں، تو تھوڑا سا کلپ لمبا ہے، بیچ میں ٹوٹ جائے گی بات. تو یہ لکھا تو ہوا ہے ابن حجر اسقلانی نے آپ کے اس رد کے اوپر، اور 8ویں صدی کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ تو اب آئے ہیں. تو یہ دیکھیں ذرا، وہ اس کا جواب دینے لگے ہیں کہ کیا یہ واقعی خبر احاد میں سے تھی یہ آیت، یا واقعی یہ تواتر میں سے تھی. ذرا دیکھیے، وہ کہتے ہیں اثبات الآیاتی بخبر الشخص الواحد ولیس کذالک. وہ کہتے ہیں یہ جو اس چیز سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ خبر واحد، شخص واحد سے یہ آیت آئی ہے، لیس کذالک، ایسا نہیں ہے. فقد اجتمع فی هذه الآیت زید بن ثابت و ابو خزیمہ و عمر. وہ کہتے ہیں اس آیت کی درستگی اور سورہ توبہ میں ہونے سے 3 بندوں نے گواہی دی تھی. زید بن ثابت انصاری کے پاس بھی تھی، ابو خزیمہ کے پاس بھی تھی، اور عمر کے پاس بھی تھی. اب جو زید بن ثابت ہیں ان کو لکھی ہوئی ان کے پاس ملی، ایک حافظے میں ہو گئی اور ایک لکھی ہوئی ہو گئی، یہ 3 بندے اکٹھے ہو گئے. اچھا، وہ آگے کہتے ہیں لم یتفرد، نیچے آپ دیکھیں وحکب نتین ان الدواری، دارودی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لم یتفرد بہا ابو خزیمہ، ابو خزیمہ اس میں واحد نہیں تھے، اکیلے نہیں تھے، بل شارکہ زید بن ثابت، زید بن ثابت بھی اس میں شریک تھے. فعلی ھذا ثبتت برجلین، اس طریقے سے یہ 2 بندوں سے ثابت ہو گئی. تو یہ آیت خبر احاد میں سے ہو رہی نہیں، بس 2 بندوں ثابت ہو گئی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اگر ایک بندے سے زیادہ سے کوئی روایت مل جائے تو کیا وہ خبر واحد ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں، خبر واحد سے مراد ہوتی ہے جو خبر متواتر کے خلاف ہو. خبر متواتر کے خلاف جو چیز ہوتی ہے اس کو خبر واحد کہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایک شخص نے بھی، چاہے آپ لے لیں سلمہ بن اقوا جو مصحف کے پاس نماز پڑھتے تھے، جب میں ڈیٹیل میں کروں گا، چاہے آپ لے لیں ابی بن کعب لے لیں، آپ حضرت عبداللہ بن عمر کا مصحف لے لیں، آپ حضرت عائشہ کا مصحف لے لیں، آپ معاذ بن جبل کا مصحف لے لیں، آپ ابو موسیٰ اشعری کا مصحف لے لیں، آپ ایک اور رکیب تھی غالباً، ان کا مصحف ہے، جس کا میں ڈیٹیل میں جب چلوں گا کمپائلیشن آف قرآن ڈیٹیل ٹاپک پر تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے لوگوں کا پرسنل بھی تھے. جیسے آرتھر جیفری نے جو ہے نا وہ کیا ہے، اعتراف کیا ہے. یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا تھا، سب سے آخری والی لائن دیکھیں، جسٹ ایز کوائٹ اے نمبر آف ادر کمپینینز آف دا پروفٹ ہیڈ میڈ پرسنل کلیکشنز ایٹ پرائیویٹ. قرآن کے پرسنل کلیکشنز ان کے پاس موجود تھے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی ایک نے بھی اٹھ کر کہا کہ اے ابو خزیمہ جو تو آیت لے کر آیا وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. کوئی ایک روایت دکھائیں کہ کسی جگہ پر کسی نے یہ کہا ہو کہ ابو خزیمہ کا اختلاف کیا اس آیت سے. تو ابن حجر اسقلانی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تواتر کے مخالف ہو یا تواتر اس پر خاموش ہو. ٹھیک ہے، جبکہ خبر واحد، یہ نیچے لکھا ہوا ہے بل المراد بخبر الواحد خلاف خبر التواتر، متواتر، خبر متواتر کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے تو اس تناظر میں بھی اس کو خبر واحد کہتے ہیں. جبکہ ایسی کوئی آیت یہ دکھائی، حدیث دکھا نہیں سکتے کہ ابو خزیمہ انصاری نے جو آیات پیش کی تو زید بن ثابت انصاری نے یا کسی دوسرے صحابی نے کہا ہو نہیں 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 بھائی یہ سورہ توبہ کی ہے ہی نہیں ہے. اچھا آگے آ جائیں. وہ کہتے ہیں فلو بلغت روات الخبر عددا کثیرا وفقد شیئا من شروط، ہاں وفقد شیئا من شروط المتواتر. وہ کہتے ہیں اگر کوئی خبر زیادہ لوگوں سے روایت ہو جائے تو وہ چیز بھی متواتر کے درجے تک پہنچ سکتی ہے. لم یخرج عن کونہ خبر الواحد، اس کو خبر واحد عن کونہ خبر الواحد، وہ اس کو خبر واحد ہونے سے نکال نہیں سکتے. والحق ان المراد بالنفی نفی وجودها مکتوبۃ. وہ کہتے ہیں اس روایت کے اندر جو سورہ توبہ کی آخری آیت نہ ملنے کا جو انکار ملتا ہے نا کہ مجھے ابو خزیمہ انصاری کے علاوہ روایت کسی سے ملی نہیں تھی، وہ انکار مکتوب ریٹن فارم کے اندر نہ ہونے کا ہے. لا نفی کونہا محفوظتن، یہ دیکھیں نیچے آخری لائن، لا نفی کونہا محفوظتن، یہ انکار نہیں ہے کہ وہ آیت محفوظ نہیں تھی یا وہ کسی اور کے پاس تھی نہیں یا کسی کو یاد نہیں تھی. اسی تناظر میں جامعۃ الازہر کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں محمد عبد العظیم الزرقانی، یہ
उलूमुल कुरान के एक बहुत बड़े लेक्चरार भी रहे हैं। जामिअतुल अज़हर में इन्होंने स्पेशलाइजेशन करवाई है कुरान के अंदर, और इनके लेक्चर्स फिर इकट्ठे हुए मनाहिलुल अरफान फी उलूमिल कुरान, इसकी पहली जिल्द है। इसके अंदर भी इन्होंने इस इशू को डिस्कस किया, पेज 252 के अंदर। वो कहते हैं इन्नहुम लम यजिद आखिर सूरतिन बराअतिन इल्ला मा अबी खुज़ैमा। वो कहते हैं ये जो कहा गया है कि मुझे अबू खुज़ैमा के अलावा सूरह बरात की आखिरी आयत नहीं मिली, आई लम यजिदहा मकतूबतन, उससे मुराद ये थी कि लिखी हुई नहीं थी। इल्ला मा अबी खुज़ैमत अल अंसारी, मगर अबू खुज़ैमा अंसारी के बाद, मा अन्ना ज़ैदन काना यहफुजुहा, मगर ज़ैद बिन साबित अंसारी को वो ज़ुबानी याद थी। व काना कसीरुम मिन सहाबती यहफुजूनहा, और सहाबा की एक बड़ी जमात ने भी उस आयत को याद किया हुआ था, तो वो अकेले कैसे हुए? वलाकिन्नहु अरादा, लेकिन ज़ैद ये चाहते थे, अन यजमअ बैनल हिफ्ज़ वल किताबती, कि वो दो तरीकों पर कुरान को कंपाइल करें, जो मैंने आपको पहले बयान किया कि मेमोरी से भी और रिटन फॉर्म के अंदर भी, ज़ियादतन फित तवस्सुक, ताकि वो ऑथेंटिसिटी में और सिक्योरिटी में मजीद उसको सिक्योर कर सकें, व मुबालगतन फिल एहतियात, और उसकी जो एक आप ये समझें कि प्रिकॉशंस हैं, उसकी सेफ्टी है, उसमें भी मुबालगा और ज़्यादा एहतियात करते हुए, प्रोटेक्टिव होते हुए उन्होंने ये काम किया। ये सिंपल बात थी। अच्छा, इस हवाले से मैं एक और हवाला दिखा देना ज़रूरी समझता हूँ, इमाम राजी का, क्योंकि वो भी पुराने हैं, और याद रखें मुल्हिदीन इमाम राजी को बड़े प्यार से याद करते हैं जी, तो उनकी भी तस्दीक हम करवा ही लेते हैं। ये हवाला मैं अभी ऐड करने लगा हूं, मुझे एकदम याद आया कि चलो इनको भी ले लेते हैं, इमाम राजी को भी। ठीक है, ये जो हवाला मैं देने लगा हूं ना, इससे पता चलेगा कि सूरह तौबा पूरी की पूरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल भी हुई थी, और उसकी तस्दीक भी, और पूरी आयतें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी करवा दी थी वही की बुनियाद के ऊपर। हाँ जी, तो फिर वो अबू खुज़ैमा अंसारी की आखिरी आयत कैसे रही? तो गालिब का ये कहना कि जनाब वो तो आखिरी आयत तो सिर्फ एक बंदे से मिली थी। तो इमाम राजी जो हैं ये कितने पुराने हैं? पता है कितने पुराने हैं? मुल्हिदीन बड़ा शोर डालते, ये 5वीं सदी, 5वीं और 6ठी सदी के, 6ठी और 7वीं सदी के आखिर में 544 के इमाम है। इनकी तफसीर है तफसीर अल फ़ख्र राजी, जिसको तफसीर कबीर या मफातिहुल गैब भी कहते हैं। इसकी 15वीं जिल्द है, और सूरह तौबा की तफसीर करते हुए इसी जगह पर आकर वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं ये ज्यादती है। वो कहते हैं ये जो कहा जाता है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा और सूरह अनफाल को बगैर तरतीब के छोड़ दिया था, क्योंकि कंपाइलेशन ऑफ कुरान के टॉपिक के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये मारा जाता है, और एक झूठी रवायत सामने रखी जाती है किताबुल मसाहिफ में से, कि हजरत उस्मान को किसी ने कहा कि जनाब आप ये सूरह तौबा और सूरह अनफाल को आपने आगे पीछे क्यों रखा है, और इसमें बिस्मिल्लाह क्यों नहीं डाली? तो हजरत उस्मान कहते हैं कि चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फोत हुए तो उन्होंने कुरान को तरतीब दे दिया था, सिर्फ सूरह तौबा और सूरह अनफाल रह गई थी, तो मुझे लगता है ये दो सूरतें हैं या एक ही सूरत है, इसलिए मैं इसमें बिस्मिल्लाह नहीं डाली। उन्होंने उसका रद्द किया, उन्होंने कहा इससे बड़ा बहतान कुरान के ऊपर है ही कोई नहीं। वो कहते हैं लिअन्नल कुरान मुरत्तबुन, इसलिए कि कुरान मुरत्तब हो चुका था, मिन क़ब्लिल्लाहि तआला मिन क़ब्लि रसूलिही मिन क़िबलिल्लाहि तआला व मिन क़िबल रसूल अला वजहिल लज़ी नुक़िला, नबी अल्लाह की तरफ से भी कुरान मुरत्तब हो चुका था, और अल्लाह के रसूल की तरफ से भी कुरान मुरत्तब हो चुका था, अला वजहिल लज़ी नुक़िला, आज जिस शक्ल के अंदर वो मौजूद है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शक्ल है। अब वो कहते हैं लऊ लजवजना मिसलहू फी साइर सुवर व फी आयत सुवर अल वाहिदा। वो कहते हैं अगर ये मान लिया जाए कि ये रवायत ठीक है कि जनाब वो सूरह तौबा और सूरह अनफाल जो है उस पता ही नहीं था कंपाइल करते हुए, तो फिर पूरा कुरान मशकूक हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल कुरान के मुखालिफ है। और अगला पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है ना, जिसको मैं रद्द करूंगा, उसके अंदर ये चीज आपको मैं समझाऊंगा कि इन मुल्हिदीन को बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारे नजदीक कुरान का स्टेटस और अहदीस का स्टेटस क्या है। इनको ये समझाना भी बेवकूफों को बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हिंदुओं को, ईसाइयों को और उन जाहिल बेचारे लोगों को जो पहले अपने आप को मुसलमान कहते थे, अब मुल्हिदीन बेचारे बन गए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्टेटस क्या है। वो कुरान और हदीस को एक ही पाए की चीज समझ रहे होते हैं। हमारे नजदीक कुरान टॉप प्रायोरिटी है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। आखिरी देखें, आखिरी आयत, आखिरी जो अल्फाज है उनके देखिएगा कि इमाम राजी क्या कहते हैं। कहते हैं बल सही, सही बात यह है, अन्नहु अलैहिस्सलाम अमारा बि वज़ई हाज़िही सूरती, सूरह तौबा को रखने का हुक्म खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, बाद सूरतिल अनफाली वहयन, सूरह अनफाल के बाद रखने का वही के हुक्म के मुताबिक, यानी अल्लाह की इजाजत के मुताबिक।
وَأَنَّهُ علیہ السلام حذف بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خود حذف کیا من اولی حاضی سورتی وحین، اور آپ نے خود بسم اللہ اس کے شروع کے اندر نہیں لگائی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ امام رازی کی تصدیق کے مطابق، جو کہ 5ویں 6 صدی کے امام ہیں، کیونکہ ملحدین یہ کہتے ہیں جی آج ہم نے اعتراض کیا نا تو مسلمانوں نے آج گاڑ لیا ہے، اسی لیے میں نے پرانوں کے حوالے دیے ہیں، سارے ان کے دیے ہیں جو 5ویں 6 7ویں صدی کے امام گزرے ہیں، 12 سینچری کے 11 سینچری کے عیسوی۔ اچھا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ سورۃ توبہ کی آیت صرف ایک بندے کے پاس سے ملی تھی، تو بھئی یہ تو ساری کی ساری صورت امام راضی بھی یہاں پہ تفسیر کے اندر لکھ رہے ہیں، ابن حجر نے بھی کہہ دیا ہے، محمد عبد العظیم الزرقانی نے مناہل العرفان فی علوم القرآن میں بھی کہہ دیا ہے، اسی طریقے سے شبلی نعمانی نے بھی کہہ دیا ہے، اسی طریقے سے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں امام بن عبد البر نے بھی کہہ دیا ہے، اسی طریقے سے آرتھر جیفری جو ہے اس نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور اسی طریقے سے میں نے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی جو پوری کی پوری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ سورۃ توبہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی کاملتن، the last surah which was revealed in full was براءت، سورۃ توبہ۔ تو جب پوری سورت نازل ہوئی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت مس ہو گئی ہو یا دوسری آیت میں تو پوری کی پوری اکٹھی تھی؟ ٹھیک ہے، اور پھر امام راضی کی تصدیق آ گئی کہ پوری کی پوری سورت کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا تھا۔ یہ ایسے ہی ضعیف حدیثیں لے کر سامنے آتے ہیں۔ آخری نقطہ آج کے پروگرام کا، اور اس کے بعد لنک میں پبلک کر دیتا ہوں، بلکہ ابھی میں لنک پبلک کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ابھی سے ریڈی ہو جائیں سوالات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ ابھی میں آپ کو لنک پبلک کر دیتا ہوں تاکہ آپ آخری نقطہ جب میں رکھوں تو آپ آنا چاہیں تو سوال کے لیے آ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہو۔ یہ لنک میں نے پبلک کر دی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس لنک کو کلک کر کے آپ سٹیج پر آ سکتے ہیں، اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی ایمبیگوٹی، کوئی کوسچن ہے، کوئی کوئری ہے، وہ آپ آ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخری نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن جب حضرت ابوبکر اس حدیث کے اوپر جب آپ اعتراض کر رہے ہیں، اور کوئی بھی حدیث جب قرآن کے اوپر ایک اعتراض اور ابجیکشن کے طور پر آتی ہے تو ہمیں اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، اور یہ ہمارا ملحدین کے آنے کے بعد اصول نہیں بنا، کیونکہ ہمیں مسئلہ یہ پڑ گیا جاہل ملحدوں سے ڈیل کرتے ہوئے کہ جب ہم ان کو کوئی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ آپ نے اب تیار کیا ہے، کیونکہ ہم نے اب اعتراض کیا ہے، آپ نے اب تیار کیا ہے۔ سائنس آج ترقی کر رہی ہے، اس لیے قرآن آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا بنا لی۔ او بھائی ہم تو متن پیش کرتے ہیں، ٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، عربک گرامر پیش کرتے ہیں کہ جو آپ کی اپڈیٹڈ سائنس ہے اس کے مطابق قرآن کا پورا جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اچھا ایک چیز، اب آخری نقطہ سمجھ لیں کہ یہ جو بونگی مارتے ہیں نا کہ جناب اب آپ نے تیار کر لیا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ساگر بھائی ہمارے پہلے کالر آ چکے ہیں، ویٹ کیجئے گا، میں آخری نقطہ رکھ کے پھر آپ کو لیتا ہوں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ اچھا تو پہلے ان کو یہ فرق سمجھا دے، اور یہ ہم نے اصول آج نہیں بنایا کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے ساتھ ٹکرائے گی، کوئی حدیث قرآن پر objection لے کے آئے گی تو ہم نے اس کو ٹریٹ، یہ آج نہیں بنایا، یہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے زمانے کا ہے، یہ مسلم الثبوت امام سرخسی کے زمانے کا، المبسوط ابن حزم الاحکام فی اصول الاحکام زمانے کا، امام غزالی کے زمانے کا، ٹھیک ہے؟ 5ویں 3 4 5ویں صدی اور پہلی صدی کے یہ اصول ہیں کہ کس طریقے سے ہم قرآن کو ترجیح دیں گے، حدیث کو ہم ترک کریں گے، ایسی حدیث جس میں تطبیق نہ پیدا کی جا سکتی ہو، اور پہلے ہم دیکھیں گے تطبیق پیدا کریں۔ چلے یہ چیک کریں، آخری جو بونگی اس کے چیلے نے ماری ہے اس کو میں ذرا سمجھاتا ہوں۔ ہے بالکل، اور اس طرح سے کتاب اللہ کی کمپائل ہو رہی ہے کہ کھجور کے پتوں پہ ہو رہا ہے۔ آپ آج دیکھیں کسی کو ٹیشو پیپر پہ اپنا فون نمبر دیں، صحیح ہے، تو کیسے نمبر آپ کو مس پلیس ہو سکتا ہے، غلط پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک ریشنل مائنڈ یہ حدیث دیکھ کے کیسے یقین کرتا ہے کہ کتاب اللہ کی ہوگی۔ کتاب قرآن کو تو پڑھنے کو چھوڑ دیں، اور پھر اس لیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ اس اعتراض کے لیے کہ کھجور کے پتوں پر، ہڈی پر، پتھر پر، لکڑی پر، کپڑے پر اس طریقے سے قرآن اکٹھا ہوا، ان ساری روایتوں اور ان سارے آبجیکشنز یا ان سارے مسکنسیپشنز کا جواب میں ڈیٹیل کمپائلیشن آف قرآن جب ایز اے سبجیکٹ لوں گا، ابھی میں غالب کمال کو ریفیوٹ کر رہا ہوں، جب ایز اے سبجیکٹ کمپائلیشن آف قرآن کو میں ڈسکس کروں گا تب میں یہ سارے آبجیکشنز کو ایڈریس کروں گا کہ یہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں جی ہڈی پر یہ وہ، تو یہ جو چیلا اعتراض کر رہا تھا اس کو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تب کروں گا۔ مگر یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے، کہتا ہے جی کوئی بھی ریشنل مائنڈ جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے؟ او بھائی عقل کو ہاتھ مارو، کوئی ایسی حدیث جو قرآن کو مشکوک کرے یا قرآن سے ٹکرائے ہم اس کو حدیث مانتے ہی نہیں ہیں،
सिंपल, हम उस हदीस को छोड़ेंगे। आप हमसे कुरान छुड़वाने की बात कर रहे हो। हमारी सिंपल, और ये आज का नहीं है, ये पूरा, मैं मुसल्लम सबूत का आपको हवाला दे रहा हूं। फिका हनफी की मोतबर तरीन उसूल की किताब है, मोतबर तरीन मुसल्लम सबूत, उसूल शाशी, फिका हनफी की बुनियादी किताबों में से उसूल शाशी के अंदर ये उसूल लिखा हुआ है कि जब हमने हदीस परखनी है तो उसका तरीकाकार क्या है, हदीस को उसका स्टेटस क्या है कुरान के मुकाबले। हम कुरान के अलावा, मुल्हिदीन को मैं मुखातिब हूं, मुल्हिदीन जो बेवकूफ, जिनको पता नहीं चलता कि हम कुरान और हदीस को कैसे देखते हैं, हमारे नजदीक सिर्फ और सिर्फ 100% कुरान वो किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। हम कुरान को ऐसी किताब मानते हैं जो ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन है। हम कुरान को ऐसी किताब मानते हैं जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह की जात ने लिया है। हम कुरान को ऐसी किताब मानते हैं कि ला यातीहिल बातिलु मिन खल्फी, जिसके पीछे और आगे से कोई बातिल दाखिल नहीं हो सकता। हम कुरान को ऐसी किताब मानते हैं कि जिसके अंदर से कॉन्ट्राडिक्शन साबित कर दो तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती। हम कुरान को ऐसी किताब मानते हैं जिसको चैलेंज के तौर पर रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ने पेश किया था। हम हदीसों की किताबों को नहीं मानते चैलेंज। इसलिए ये कहना भरमबाजी कि जनाब फलानी हदीस के अंदर ये लिखा है तो इसलिए रैशनल माइंड कुरान को छोड़े, तो अकल के अंधे कुरान वहीं रहेगा, हदीस छोड़ी जाएगी। इतना ही नहीं पता आप लोगों को, तो हम आपके साथ कैसे डील करें माजरत के साथ। ये था आखिरी इनका पॉइंट हमारा आज का। गालिब कमाल को जो रिफ्यूट करना था, इसकी पहली वीडियो कुरान के ऊपर जो इतराज था, अबू बकर एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान, आज कंक्लूड हुआ। इस हवाले से कोई आपका कोई इतराज है किसी मुल्हिद का, लिंक मैंने दे दिया है, और कोई मुल्हिद आके इतराज करना चाहता है, इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर को बात करना चाहता है, उसको ले लेंगे। कोई मुसलमान की कोई क्यूरी है, कोई एम्बिग्यूटी है, उसको ले लेते हैं। सबसे पहले बेतरतीब हम चलते हैं, हमारे साथ सागर भाईयान उनको ले लेते हैं। अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं सर? मैं वेलकम। बहुत अच्छा हूँ। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे उस टाइम बीच में आपको टोक दिया था पिछली स्ट्रीम में, वो मैंने गलती से किया था, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको उसका करने का। इट्स ओके, इट्स ओके सर। अच्छा, मैं बहुत आज इंडिया में, मैं इंडिया से हूँ, मैं पहले बता दूं, शायद आपको बता चुका हूँ मैं। जी जी। और आज इंडिया में बहुत खुशी मनाई जा रही है क्योंकि आज हक की जीत हुई है। कहते हैं ना कि जितना इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, जितना आज इंडिया में हमारे सिख भाइयों को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कोशिश की जा रही है, क्रिश्चियंस को की जा रही है। देखिए, पहली बात, मैं हिंदुओं को बुरा नहीं कहता, ये हिंदुओं की गलती नहीं, ये बीजेपी हमारी रूलिंग पार्टी है जो सिर्फ इस्लाम को टारगेट कर रही है। मैं एक एक्स मुस्लिम पे कमेंट पास करना चाहता हूँ, जो शायद आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, कि मतलब क्या कहते हैं, ये एक लिंक्ड है। मैं इन एक्स मुस्लिम जो इंडिया में, देखिए फॉरेन की तो धज्जियां उड़ा दी, फरीद ब्रदर्स और इन सब ने, मोहम्मद हिजाब, इन लोगों ने। जो इंडिया में एक्स मुस्लिम्स हैं, अगर आप उनका फॉलोअर्स का चेन देखोगे तो ये सब बीजेपी एंड आरएसएस के हैं, जो पूरे इस्लामोफोबिक हैं। अच्छा, आपने इनका एक चीज नोटिस किया होगा, ये एक्स मुस्लिम को अगर आप रिफ्यूट करोगे, कल पे अगर आप इन पे वीडियोस बनाओगे, ये कहेंगे आज हमारे आके हमसे डिबेट कर लो। और फिर मैं यहाँ पे अबूजर भाई का डायलॉग बोलना चाहूंगा, मुंह जोरी। अभी मुफ्ती फजल हमदर्द को जानते हैं, जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं? नहीं, मैं सॉरी नहीं जानता सर। कोई बात नहीं, उन्होंने एक सो कॉल्ड अरबी के फेक टीचर सचवाला को हरा दिया। उनका टॉपिक आप सुनेंगे, आप हंसेंगे बहुत बड़ा, कि अल्लाह में, कुरान में अल्लाह गायब है, अल्लाह थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव्स हैं, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से नहीं। मतलब इनको हर चीज में ही मतलब निकालनी है कुरान की, पूरे तरीके से। पूरा फंडेड है, ये पूरे बीजेपी आरएसएस के फंडेड है, क्योंकि आप इनका चेहरा नहीं देखते हो कभी, आप इनका नाम नहीं देखते हो कभी। ये डरते किस बात से हैं? अगर वाकई में इस्लाम को छोड़ चुके हैं तो आप जरा साबित करिए, अपोस्टेट प्रॉफिट और हैरा सुल्तान की तरह, क्योंकि उनको तो आपने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं, उनके आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो वही मैं बस ये कहना चाहता हूं आज। और आज पता है, हमें जुम्मे की नमाज के लिए, देखिए जुम्मे की नमाज बहुत बड़ी नमाज होती है मुसलमानों के लिए, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, हमारे सबके लिए बहुत बड़ी ये नमाज है। तो होता क्या है, इस नमाज को लिए हमें जगह दी गई थी इंडिया में, इन्होंने छीन ली बीजेपी ने। लेकिन गुड़गांव एक जगह है हमारी, लेकिन अल्लाह ताला का करम देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे सिख भाइयों को, उसने कहा कि हमारा गुरुद्वारा ले लो, हिंदुओं ने कहा हमारे हॉस्पिटल की छत ले लो, तुम्हारी जुम्मे की नमाज ना रुक पाए। उन्होंने अपना भाईचारा नहीं टूटने दिया। तो ये चीज आज दिखा रही है कि देर से ही सही, बट अल्लाह एक पॉइंट पे देता ही है। हमारे मुसलमानों को झुकने नहीं दे रहे हमारे हिंदुओं सिख भाई। ठीक, आज के टॉपिक के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं, फिर कंक्लूड कीजिएगा। पहली बात तो मैं बस 2 या 3 चीजें ही पढ़ के मैं कन्विंस हो गया था, क्योंकि देखिए मैं कुरान को मान ही नहीं सकता कि झूठी है। कुरान का सूरा 3 आयत 59 ही काफी है कुरान को सच साबित करने के लिए, कि अल्लाह ताला ने जीसस को एडम से कंपेयर किया, एंड एडम को उन्होंने डस्ट से बनाया। एंड अगर आप गूगल पे लिखे वी आर ऑल डस्ट, बस यहीं पे मुंह बंद। ये पॉइंट डिसअप्रूव करके दिखा दो कि हम स्टारडस्ट नहीं है।
बस ٹھیک، एक यही आयत मेरी फेवरेट आयत है कुरान की। زبردست، بہت شکریہ ساگر بھائی، اسی طرح آتے رہیں، بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں انڈیا سے جی، ٹھیک ہے جی، جی بس میں ایک پھر چیز کہوں ملتے گا، ہیں ابو جی، ابوذر بھائی کبھی مل جائے مزہ آ جائے گا ابوذر بھائی سے بات کرنے میں۔ آج میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں جی جی، ایکس مسلم کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں پہلے اتنا مذہبی نہیں تھا، لیکن ایکس مسلم کو دیکھنے کے بعد جو اندر ایک چھوٹی سی فائر تھی وہ جلی، پھر میں نے ہاں، ریسرچ کرنا شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، اور میں ایکس مسلم کی وجہ سے آج 5 وقت کی نماز، 30 روزے، سب کچھ آئے ہائے حدیثیں ہائے، پڑھتا ہوں۔ یہ کیا ایکس بات، مسلم کی دین ہے، میں قسم کیا خدا کی بات، کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہی کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے چینل پہ پہنچا۔ یہ میں نے زبردست 6 مہینے زبردست پہلے ہی شروع کیا ہے صحیح سے اسلام کو فالو کرنا، زبردست زبردست، ورنہ میں اسلام کو بہت کرٹیسائز کرتا تھا۔ زبردست، بہت شکریہ، ماشاء تھینک یو۔ اللہ، یہ واقعی ہم ان کو بہت شکریہ جی، ہم واقعی جی ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں ملحدین کا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہی کی وجہ سے ہم اپنے اسلام کے قریب آ رہے ہیں، تو یار جتنا کریڈٹ ان کا جاتا ہے اتنا تو دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ ہمارے بڑے ہی پیارے جناب، بہت ہی پیارے دوست نوید افضل صاحب، جناب یہ ڈسے السلام ہوئے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نوید بھائی، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، جناب، میں ان کا ڈسا ہوا ہوں، کیونکہ میں ان کے چینلز کے اوپر جا کے اور ہاں آپ کو میں بڑی گزارش کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا چلے ایک چھوٹی سی تلوار ہی صحیح، لیکن جنگ تو میں ضرور کروں گا۔ تو آخر میں بات یہاں تک پہنچی کہ وہ ان کی بدتمیزی بڑھتی چلی گئی، ان کی بے شرمی اور گھٹیا پن انتہا کو پہنچ گیا، مائک میوٹ کر کے نیچے بٹھا کے بولتے رہنا، ون سائیڈڈ بولتے رہنا کون سا کمال ہے۔ میں جو آج آپ کے پاس ابھی آیا ہوں وہ آپ کو یہ مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو آپ نے اسٹریم کے شروع میں یہ بتایا یا نہیں، غالب کمال نے آپ کو چیلنج کے لیے جو ٹاپک دیا تھا اس میں سے یہ قرآن کا بھی سلسلہ تھا، جی، اور اس نے شرط رکھی تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اب ٹھیک ہو گیا، آپ نے ماشاءاللہ اس کو بغیر اس کے ہی خود شروع کر دیا ہے، اور جی ترتیب سے لے کے آپ چل رہے ہیں، کمپائلیشن سے، پھر آگے جو نقطے آتے جائیں گے ان کے اوپر آگے بات ہوگی۔ اسی انشاءاللہ، آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ ان کا اگر آپ جواب ابھی دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی پہلا جی ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ رجم کی آیتیں جو ہے وہ نہیں تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت وہ پیش کرتے تھے کہ وہ بکری کھا گئی تھی، وہ جو وہ تھیں، وہ حدیث جی دکھاتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ اور جی، دوسری چیز مجھے پتہ ہے کہ شاید آپ نہ بتا سکیں ابھی یا بتانا چاہیں، کہ وہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لکھا ہوا ہے، تو کتاب کی شکل میں پہلے دن سے کہاں سے قرآن تھا؟ تو یہ ٹھیک دو ہو گیا، باتیں تھیں عامر بھائی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، اچھا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، وہ روایت ضعیف ہے، شدید مردود روایت ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ رجم کی آیات تھی جو کھا لی گئی تھی، سنن ابن ماجہ کی، وہ ضعیف اور مردود روایت ہے، تو اس لیے وہ کسی طور پر بھی یہاں پیش نہیں کی جا سکتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اسکالرز اس چیز پر متفق ہیں، بڑے بڑے اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ رجم کی سزا جو اسلام دیتا ہے وہ قرآن کی آیت کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں عمل کی وجہ سے دیتا ہے۔ یہ جو بحث چھڑی کہ رجم کی جو آیات ہیں یہ تو تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا، یہ میک سینس ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے ابن حزم الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو لکھی ہے ملل و نحل، اس کے اندر بھی اس چیز کے اوپر رد کیا ہے، اسی طرح ان کی کتاب ہے ناسخ والمنسوخ، ابن حزم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ 6 صدی کے امام ہیں، غالباً 556، اور قردبہ کے ہیں، اسپین کے، اندلس کے، انہوں نے الناسخ والمنسوخ کے اندر بھی یہ چیز اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی کتابوں کے حوالے میں دے سکتا ہوں۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے آئینہ پرویزیت جو منکرین حدیث کے رد کے اوپر موٹی، اور غلام احمد پرویز کو فوکس کرتے ہوئے کتاب لکھی، موٹی کتاب آئینہ پرویزیت، میرے پاس ہارڈ کاپی پڑی بھی ہوئی ہے میرے پاس، تو اس میں رجم کی سزا کے حوالے سے جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ منکرین حدیث بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حدیثیں کھائی گئیں۔ یہ یاد رکھیں کہ حدیثوں کے بڑے بڑے جو اعتراضات ملحدین پیش کرتے ہیں وہ عمومی طور پر منکرین حدیث یا مستشرقین کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، آیت کھائی ٹھیک ہے؟ گئی عامر بھائی، آیت کھائی گئی۔ آیت، وہ روایت، ہاں وہ آیت، سوری، ہاں وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ پیش کرتے ہیں جی دیکھو جی آیت کھائی گئی، یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ روایت ضعیف ہے۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل باطل ہے کہ مسلمان کسی ایسی آیت کو بجا لا رہے ہیں جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں عیب نکالنے کے مترادف ہے کہ قرآن کی کوئی آیت تلاوت میں تو نہ ہو مگر اس کا حکم باقی ہو۔ مثلا شاہ ولی اللہ مدد دلوی صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے،
जो उसूल तफसीरों ने लिखी है। इसी तरीके से और लोगों ने भी जब तफसीर के कवानीन लिखे हैं वो कहते हैं कि ये तो मुमकिन है, यानी ये चीज़ तो मुमकिन है कि कुरान की कोई आयत हुक्म साकित हो जाए मगर तिलावत बाकी रहे, यानी कोई भी आयत ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह ने नाजिल की हो और उसकी तिलावत करना छोड़ दी गई हो, क्योंकि अल्लाह ने नाजिल ही इसलिए की गई है तिलावत। मेरे नज़दीक नासुख और मनसूख या इन चीज़ों का वो टॉपिक और निकल जाएगा जब हम कुरान के टॉपिक्स पर चलते हुए नासुख और मनसूख की बात करेंगे। मेरे नज़दीक नासिख और मनसूख थोड़े और तरीके से काम करते हैं, और ये मेरी राय नहीं होगी, ऑब्वियसली मैं स्कॉलर्स की राय दूंगा जिससे पता चलेगा कि नासिख और मनसूख कैसे काम। बहरहाल रजम जो है, इन शॉर्ट, फिर दूसरा आपका सवाल लेते हैं, इन शॉर्ट रजम जो है वो अहदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हम उस पर अमल करते हैं। कोई कुरान की आयत ऐसी नहीं थी जो रजम की आई। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो वो रवायत पेश करते हैं ना जी, वो रवायत एक अरबी के अल्फाज भी पेश करते हैं जी, वो आयत कुरान की तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर लिखा है कि जो बूढ़ी औरत है और बूढ़ा मर्द है उसको रजम कर दो, और हज़रत उमर की तरह मंसूब करते हैं। मुहद्दिसीन ने बकायदा उस रवायत के ऊपर जरा करते हुए ये कहा है कि इसका मतन ही साबित करता है कि ये रवायत मरदूद है। पता क्यों? क्योंकि जो अल्फाज कुरान की आयत के तौर पर वहां जिक्र किए गए हैं वो कुरान की बलागत और फसाद के साथ मैच ही नहीं करते। वो अल्फाज इतने कमजोर हैं कि वो कुरान के दूसरे लिटरल और जो बलागा का और फसाहत का मयार है उसके ऊपर पूरा ही नहीं उतरते। तो ना वो रवायतन ठीक है ना दिरायतन, जैसे मैंने कहा, यानी सनद भी मुनक़ता है और मतन के अंदर भी इल्लतें और इसराब मौजूद है कि पता चलता है कि वो कुरान की आयत हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुत बड़ा ब्लंडर है जो मारा गया कुरान के हवाले से रवायत की शक्ल के अंदर, इसलिए उसको मुहद्दिसीन ने भी और मुफस्सरीन ने भी मरदूद करार दे दिया है। ये तो आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये चीज़ आपने कहा वो जो किताब मौजूद थी, तो ज़ालिकल किताब, उस वक़्त किताब कहाँ मौजूद थी? देखिए अरबी ज़ुबान के अंदर, अब इनको अरबी का नहीं पता, मैं माज़रत चाहता हूँ, अरबी ज़ुबान के अंदर बाज़ औक़ात जुमला मा यकून के एतबार से बोला जाता है। मा यकून, मिसाल के तौर पर माँ के पेट के अंदर बच्चा है, अभी वो बच्चा ना वो बोल, यानी वो मुकम्मल शेप के अंदर नहीं होता, अभी 2 या 3 हफ्ते का होता है, मगर उसको प्रेग्नेंट और बच्चा और उसका नाम सोचा जाना शुरू हो जाता है, और उसके इवन स्कूल, उसके कपड़े खरीदे जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे उसके जेंडर का पता चलता है वैसे ही बच्चों बच्चियों के हवाले से फैसले होना शुरू हो जाते हैं, नाम के फैसले हो जाते हैं, स्कूल हो जाता है, चीज़ें खरीदी जाना शुरू हो जाती हैं। यानी इंसानी फितरत के अंदर बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों का मा यकून का एतबार किया जाता है। मा यकून, मा यकून का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी एब्सोल्यूट और कन्फर्म चीज़, डेफिनेट चीज़ जो होकर ही रहनी है। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कंसीडर इट डन किसी काम के बारे में, यानी आपका बॉस आपको आके या आपका सुपीरियर आपको आके कहता है ये काम कर दें, आप कहते हैं हुआ समझो, हो गया, डन, अंडरस्टूड, यानी आप पास्ट का या सेकंड टेंस बोलते हैं उस वक्त, ठीक है ना? आप ऐसा टेंस बोलते हैं जो सेकंड कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का वो टेंस बोला जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज डेफिनेटली हो जाएगी या हो चुकी है, उसको कहते हैं मा यकून। कुरान को जिस जिस जगह पर किताब कहा गया है उससे मुराद ये भी है मा यकून का एतबार, और ये भी है कि चूंकि कुरान को दो दफा नाजिल किया गया, हदीस में आता है कि कुरान को 2 दफा नाजिल किया गया, इसीलिए कुरान को नाजिल करते वक्त 2 तरह के लफ्ज बोले गए। एक बोला गया अनज़ला, मिसाल के तौर पर सूरह कहफ के अंदर गालिबन आता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला, अनज़ला युनज़िलु का मतलब होता है किसी चीज को यकमुश्त नाजिल करना, एक ही दफा। अनज़ला युनज़िलु का मतलब होता है किसी चीज को एक ही दफा नाजिल करना। और कुरान के बारे में नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंजील भी आता है, और नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंजील का मतलब होता है किसी चीज को ग्रेजुअली नाजिल करना, टुकड़ों के अंदर, पार्ट्स के अंदर, पीसीस के अंदर किसी चीज को उतारना। अब कुरान के लिए दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, तो हमारे सामने जो कुरान नाजिल हुआ है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, वो तो नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु हुआ है, यानी 23 साल के अरसे के अंदर कुरान नाजिल हुआ है। मगर कुरान लोहे महफूज से जिब्रील अमीन जो लेके आते थे, या लोहे महफूज पर जो कुरान लिखा गया है वो अनज़ला हुआ है, अनज़ला युनज़िलु, यानी पूरा कुरान नाजिल किया गया। तो इस एतबार से कि पूरा कुरान नाजिल किया गया था तो वो पूरी किताब ही थी, ठीक है। किताब मरकूम, कुरान के अंदर आता है किताबुन मरकूम, ऐसी किताब है जो लिख दी गई है। नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून, कलम और वो जो वो लिखता है, तो कुछ चीजें ऐसी जो लिख दी गई हैं, ठीक है, इसीलिए उसको किताब कहा जाता है। तो ये दोनों तरह से आप समझ सकते हैं ज़ालिकल किताब को, इसलिए कहा गया कि मायकून का एतबार किया कि आने वाले ज़माने में यहाँ भी किताब बन जाएगी, और पहले जहाँ से नाजिल हुई है वहाँ तो वो अल्लाह के पास किताब है ही है,
جس کو لوح محفوظ میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کتاب ہے ہی ہے۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا اسم اشارہ کے اوپر بھی آپ بحث کر سکتے ہیں لغوی طور پر کہ بعض اوقات ذالکا قریب اور بعید ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا اور تلکا جو ہے یہ دونوں آپس میں انٹرچینجبل ہیں بلاغت کے قانون کے مطابق، یعنی علم البلاغہ جو ہے عربی زبان کے اندر، اس میں جب آپ لٹریچر کے ایک معراج پر پہنچتے ہیں عربی زبان کے اندر تو آپ بعض اوقات اس میں اشارہ یا ایسی ضمائر آپ ان کو انٹرچینجبل کر لیتے ہیں کہ وہ بلاغت کا ایک شاہکار بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، قرآن وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہدی للمتقین ہے، سے مراد یہ ہے کہ یہاں یہ جو آپ کے سامنے منشور پیش کیا جا رہا ہے یہ مکمل ایک ڈاکومنٹڈ کتاب ہوگا، یہ آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی ایک اس اعتبار سے بھی بلاغت کا ملتا ہے۔ ایک اور نقطہ بھی میرے ذہن میں آ گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب جو ہے لغوی اعتبار سے اس کے ملٹیپل میننگز ہیں۔ عربی زبان کا خاصہ یہ ہے کہ ایک ہی ورڈ کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضرب یضرب، ضرب یضرب جو ہے اس کے ڈکشنری کے اندر 20 کے قریب میننگز ہیں، 20 کے قریب، ٹھیک ہے نا، یعنی 15 پلس میننگ ہیں، مطلب ہیں، معانی ہے ضرب یضرب کے۔ ایک ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، جیسے سورہ بقرہ میں ہے فضربوا بعصاک الحجر، اے موسیٰ پتھر کے اوپر اپنے لاٹھی کو مار۔ پھر آیا ہے ایک جگہ پر ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا مبعوضا، اللہ اس چیز سے نہیں شرماتا کہ وہ مثالوں کو بیان کرے، ٹھیک ہے، وضربوا کل مثل، ہر مثال کو بیان کرنا۔ اسی طریقے سے ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے چلنا، ضاربون فی الارض، زمین میں چلتے ہیں، تو چلنے کو بھی ضارب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملٹیپل میننگز ہیں۔ تو کتاب جو ہے اس کے بھی ملٹیپل میننگز ہیں۔ مثال کے طور پر کتب یکتب بعض اوقات ہوتا ہے کسی چیز کو لکھنے کے، لٹرل بڑا کامن میننگ ہوتا ہے کتب یکتب لکھنا۔ بعض اوقات کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، بعض اوقات کتاب کا معنی ہوتا ہے لا، کانسٹیٹیوشن، رولز ریگولیشنز، ٹھیک ہے نا، ڈیوٹیز، آبجیکٹیوز، ایم، اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ تو کتاب کے ملٹیپل میننگ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور معنی کتاب کا یہ بھی چیز آ جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو فرض کر دی گئی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر کہتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم پر پہلوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے قتال کے بارے میں آتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ تو کتاب کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں یہ مراد ہو کہ یہ قانون ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو قانون تو ہے قرآن، وہ ایک آیت بھی قرآن کا قانون ہی ہے۔ مثلا قرآن قل هو اللہ احد بھی ایک قانون ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ایک تنہا ہے۔ تو قرآن مکمل طور پر قانون ہے اور ایک آیت بھی قانون ہے اور لکھی ہوئی بھی ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے کتاب کو۔ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں عربی زبان میں ایک صفحے کا جو خط لکھا جاتا تھا اس کو بھی کتاب کہا جاتا تھا۔ ہاں عربک لٹریچر میں آپ چلے جائیں کہ جب شب ابی طالب کا واقعہ آیا کہ جب مشرکین مکہ نے قریباً 2-2.5 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کھانا اور سپلائی اور لاجسٹک سپورٹ روک کر رکھی تھی، تو اس وقت ابو طالب بھی زندہ تھے مکے کے زمانے میں، تو اس وقت ایک پرچہ لکھ کر لگایا تھا، اس کو وہ کتاب کہتے تھے، کتابن معلق، ایسی کتاب جو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹانگی گئی ہو۔ اسی طریقے سے جو خط لکھے گئے جیسے صلح حدیبیہ کا پرچہ لکھا گیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، اس کو بھی اسی طریقے سے کتاب کہا جاتا ہے، یعنی ایک پرچے کو بھی کتاب کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک چیز عربی زبان کے اندر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آبجیکٹ یا ایک ہی چیز کے لیے، شے کے لیے ملٹیپل ورڈز استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا لکھی ہوئی چیز کو صحیفہ بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں، مکتوب بھی کہتے ہیں، خط کو مکتوب بھی کہا جاتا ہے نا، جس طرح وہ قادیانی مکتوبات ہوتے ہیں، مکتوبات امام ربانی، مکتوبات احمدیہ، مکتوبات فلاں، مکتوبات فلاں، اس طرح بھی وہ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال اس پر بولتے چلے جائیں تو گھنٹوں کی گفتگو ہے، یہ تو لٹریچر کی ساری جنرل نالج کی بات ہے، تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک کے حوالے سے جو چیزیں تھیں ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا، تو یہ اعتراضات بنتے نہیں ہیں کسی طور پر بھی۔ ہاں اچھا قرآن کے اوپر، ہاں یہ میں چیز ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے آیات کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، یہ چیز امپورٹنٹ ہے اس لیے میں دے رہا ہوں۔ پی ڈی ایف کے اندر میرے پاس تو ہارڈ کاپی اس وقت پڑی ہوئی ہے، پی ڈی ایف کے اندر ایک کتاب ملے گی، حق پرکاش بجواب ستیارت پرکاش۔
सनाउल्लाह अमृतसरी साहब एक बड़े स्कॉलर गुजरे हैं अहलुल हदीस के, उन्होंने किताब लिखी है हक प्रकाश बजवाब सत्यारत प्रकाश, उर्दू के अंदर भी है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। उसमें कुरान पर 159 एतराजात स्वामी दयानंद सरस्वती आर्या समाज के जो बानी थे उन्होंने किताब लिखी थी सत्यारत प्रकाश। उसमें एक पूरा चैप्टर था जिसमें कुरान के ऊपर उन्होंने 159 एतराजात किए थे। कुरान पर किए बाज रेपिटेशन है और बाज जदीद एतराज़ हैं, कुछ साइंसी हैं, कुछ फ़लसफ़े के हैं, कुछ तहज़ीब के हैं, कुछ अखलाकियात के हैं, कुछ अल्लाह इलाहियात के हैं, कुछ नबूवत के एतबार से हैं, कुछ फ़ितरत और कुदरत के एतबार, यानी इस तरह के मुख्तलिफ मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो कुरान के ऊपर एतराज़ात किए गए हैं। तो आप उस किताब को जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जितने कुरान पर बड़े बड़े एतराज़ात किए गए हैं उनको वहाँ पर रिफ्यूट कर दिया गया है। उसमें से एक ये एतराज़ भी है कि किताब किताब किताब, उनको भी पर वो किताब पढ़िएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रेफर करना चाह रहा था कि वो किताब लाजमी पढ़े। हमारे साथ एक और कॉलर है जी, खालिद साहब, उनको ले लेते हैं और मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूँ, आप लोग और जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। जी मेरे प्यारे खालिद भाई, हुक्म सर। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है हमारा भाई? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। उस्ताद जी आप सुनाएं, खैरियत है प्यारे दोस्त? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उस्ताद आप हैं हमारे, हम तो कोई उस्ताद वैसे आपको सुन के कुछ सीखते हैं, कुछ इल्म को वो इल्म सीखते हैं आपसे। तो ये अभी सागर भाई आए थे तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी कई दफा ये एक मौलवी है साहिल, इसका एक स्ट्रीम है, और एक एडम है वो क्रिश्चियन हो गया तो उसकी भी है। तो मैं जाता हूँ ना जब उनकी स्ट्रीम में कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आपका शुक्रिया, आप जब लोग कोई कुरान की आयत पे या हदीस पे एतराज करते हो तो फिर हमें वो सब तहकीक करने का मौका मिलता है, फिर हम देखते हैं, फिर हम तहकीक करते हैं, तो ये आपकी वजह से हमारे इल्म में इजाफा होता है। तो आप लोगों की तो बड़ी मेहरबानी। एक दफा उन्होंने एक हदीस लगाई थी कि जैसे मैं वो मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो जिसमें कि कुछ लोग एक बंदे को लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने कहा कि इसने चोरी किया था। आपने कहा कत्ल कर दो, तो उन्होंने कहा इसने चोरी की है, आपने कहा इसका हाथ काट दो। तो ऐसे तो वो बार बार चोरी करता था, तो पहले एक हाथ काटा, फिर दूसरा काटा, फिर पाँव भी काटे। तो उन्होंने ये हदीस लगाई और कहते हैं उन्होंने इतराज ये किया कि इसके बंदे के ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पाँव, चोरी कैसे कर सकता है? तो उस वक्त मुझे तो पता ना, तो फिर मैंने वो हदीस, एक हमारे दोस्त है स्कॉलर ही हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो उनको मैंने वो हदीस भेजी। मैंने कहा ये हदीस एक मुल्द ने इस पे एतराज किया, तो उन्होंने कहा ये इमाम नसाई ने हदीस है, ये मुनकर हदीस है। इमाम नसाई ने लिखा है ये हदीस ही मुनकर है, और इमाम इब्ने हजर ने लिखा है कि इसको हमने किसी सही हदीस में पाया ही नहीं। तो ये तो एक चीज को उठाकर लाते हैं और उस पर एतराज करते हैं, तो इससे मेरे इल्म में ये इजाफा हुआ कि ये हदीस ही मुनकर है, ये तो हदीस काबिल कबूल ही नहीं है। तो इस तरह ये एक चीज को लाते हैं और इस्लाम पे एतराज करने के लिए, लेकिन पूरी जैसे आपने अभी देखें कैसे तफसील से उसका ऑपरेशन किया है गालिब कमाल का, तो वो इतना जाहिर है कि वो ये पढ़ी जरूर होगी उसने, ये भी पढ़ी होगी, लेकिन उसने उतना ही साथ दिखाना है लोगों को जिससे लोग मुतनफर हो इस्लाम से, बस उसका तो ये है ना मिशन। तो अमर भाई दूसरी बात ये आप कुरान पे कर रहे थे, मैं कोई एक महीना पहले एक पढ़ा था कि कुरान का एक सेफा है जो मिस्र से किसी को मिला था एक मस्जिद से, तो वो बंदा मार गया, उसकी औरत के पास आ गया, रशियन औरत थी या कहाँ की थी मुझे याद नहीं रहा, तो वो लंदन की लाइब्रेरी है बर्मिंघम में वहां पढ़ा हुआ है, और वो जो लिखा है अरबी में वो भेड़ या बकरी की खाल पे लिखा हुआ है, और जो कार्बन कोई है ऐसा तरीकाकार है कार्बन से, वो उन्होंने टेस्ट किया है गोरों ने उसको, तो वो बिल्कुल उस सहीफे को अबू बकर के दौर का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से उसको वो 50-60 साल करके वो बताते हैं, तो वो बिल्कुल वही दौर बनता है, और उन्होंने फिर उसको मैच किया मौजूदा कुरान से, तो बिल्कुल अरफ बरफ एक लफ्ज आगे पीछे नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो पूरा कुरान नहीं है, कुछ नुस्खे है तो कुछ पेरिस लाइब्रेरी में उसका दूसरा नुस्खा है। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं, रोशनी डाल सकते हैं? खालिद भाई, हम आपने आवाज़े हक चैनल तो देखा हुआ है ना, जो जिस पे आप बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? जी बिल्कुल। इस पे ना 4 घंटे की एक स्ट्रीम हुई है कुछ दिन पहले, अबू जर भाई अबाउट दीन एंड इस्लाम, जैतून एफएम लाइव और आवाज़े हक का ज्वाइंट एक सेशन हुआ था। उसमें गालिब कमाल ने यह एतराज़ किया था कि जो बर्मिंघम का स्क्रिप्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में जो पढ़ा हुआ है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले का है। उसको मैंने वहां रद्द किया है कि कार्बन डेटिंग के मुताबिक वो शुरू होता है 568 से लेके 645 एडी के दरमियान, यानी करीबन 80 साल का जमाना बनता है।
उस बिल्कुल जमाने में एग्जैक्ट सही बोल रहे हैं आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 से लेकर 632 तक ऑलमोस्ट जिंदा रहे हैं, 633 32 इस तक वो ऑलमोस्ट जिंदा रहे हैं। तो उस जमाने में वो कुरान लिखा गया है। मोर ओवर ये है कि कार्बन डेटिंग जो है जो उस वक्त की गई है, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी मैंने डिटेल से बात की है कि वो रिलायबल होती है, एक्यूरेट होती है, नहीं होती है। फिर वो जो नुस्खा मिला है उस पर जिस स्कॉलर ने कार्बन डेटिंग करवाई उसने नतीजा निकाला है। वो कहता है कि ये जिस शख्स ने लिखा है अल हिजाजी स्क्रिप्ट, अल हिजाज स्टाइल के अंदर, अरबिक का एक स्टाइल होता है अल हिजाजी, जिस तरह मुख्तलिफ फॉन्ट्स होते हैं ना, नस्तालीक है और दौरी और इस तरह के मुख्तलिफ, और इंग्लिश के अंदर आप चलें जो कैलगरी है और कैलबरी फॉन्ट है, और इसी तरीके से दूसरे लाइट और बोल्ड और इटैलिक और ये वो सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं जो लोग टाइप करते हैं। तो इस तरह अल हिजाजी स्क्रिप्ट है जो अरबिक का अल हिजाज का स्टाइल होता है। हिजाज उस वक्त मक्का और मदीना के अंडर जो अरब आता था, ठीक है, जिसमें ये सारे शामिल होते थे। अरब जो अरबुल अरबा जो कहते हैं, अरब की मुख्तलिफ किस्में हैं ना जी, अरब अरबा हैं, अरब मुस्तारबा हैं, अरबुल अरबा हैं और इस तरह मुख्तलिफ। तो जो हिजाजी स्क्रिप्ट था ओरिजिनल वहां के अरब का, उस स्क्रिप्ट के अंदर वो लिखा गया है। उससे ये चीज पता चलती है, वो स्कॉलर ने कहा, गालबन उसका नाम डेविड थॉमस या थॉमस उसका नाम है स्कॉलर का, क्रिस्टन और हिस्ट्री का वो स्कॉलर है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का। उसने ये कहा है कि जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा है कुरान, ये बहुत हद तक मुसद्दका और मुमकिन है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ ये कि देखा हो बल्कि उसने सुना भी हो और वो उनको मिला हुआ भी हो, क्योंकि ये उसी जमाने का स्क्रिप्ट है, ये उसने कहा है। तो मकसद कहने का ये, आपने अगर वो चीज़ देखनी है, और नाजरीन को भी कहूँ जिन्होंने वो प्रोग्राम नहीं देखा, तो आप 4 घंटे का प्रोग्राम हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं। 4 घंटे का प्रोग्राम है, उस पर मैंने लिखा है कि गालिब कमाल एक्स क्रिस्टन ब्रूटली एक्सपोज्ड, उसमें 4 घंटे का प्रोग्राम, उसमें आप चैप्टर्स में चले जाएं। मैंने आसानी के लिए चैप्टर्स बना दिए हैं। उस चैप्टर में मैंने लिखा हुआ है बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट। उस चैप्टर पर जाकर आप लिखेंगे तो उसमें गालिब कमाल की बोंगी और झूठ को भी एक्सपोज किया और साथ वीडियो के साथ और आर्टिकल के साथ मैंने रेफरेंस दिया है कि वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का ये है, उस टाइम पीरियड का ड्यूरेशन का है। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बस अनुराग भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। तो यही मैं पूछना चाहता था क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था, तो क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं तो मैंने कहा आपसे तफसील से पूछ लूं। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन और कोई कॉलर आना चाहते हैं, लिंक मैंने पब्लिक किया, अगर कोई आना चाहते हैं आए। हमारे पास 9 मिनट बाकी हैं, गलबन 8 मिनट बाकी हैं, 1.5 घंटा हो जाएगा और मैं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा। और हमारे साथ आखिरी बार सागर भाई आए हैं, लेट्स सी वो क्या कहते हैं और उनसे फिर हम इजाजत लेकर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। ओवर टू सागर भाई। जी जनाब। सॉरी मैं वापस आ गया, मैं तो खालिद भाई से बात करना था, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि देखिए एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो एक्स मुस्लिम जो इंडिया में है, देखिए फॉरेन के तो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, और जो इंडिया के, मैं बताना एक चीज़ भूल गया था कि इनसे सिर्फ वो मुसलमान जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, और जो मुसलमान नॉलेज वाला होता है ये उनको इंटरप्ट करते हैं। अभी एक मुफ्ती फजल हमदर्द वैसे सचवाला हुई थी, मैं पूरी बात नहीं बता पाया कि ये बहुत इंटरप्ट कर रहा था। ये एक एक्स मुस्लिम सहील है, गंदा गलीच इंसान, क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस से फंडेड है, सीधे तरीके से ये उनसे फंडेड है। सागर भाई मुझे नहीं पता, मेरा अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, आप ऐसे उनका नाम ले रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनका नाम असली कुछ नहीं है। तो छोड़े इनको। मैं अच्छा आमिर भाई, पता क्या बात, हमेशा कोशिश करें, मैं आपसे मादरत चाहता हूं, हमेशा कोशिश करें इशू एड्रेस होना चाहिए। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको वाकई पब्लिक और जो डैमेज कर रहे हैं, इस तरह के लोग हैं, इनको मुझे पता ही नहीं है कौन है ये, आप नाम ले रहे हैं कहां से फंडेड है, मेरा मुझे पता ही नहीं है कौन है। सही बात नहीं सॉरी की बात नहीं, मैं पता नहीं कौन है, आई डोंट इवन नो देम, सो लेट देम, उनको जाने दें। मकसद कहने का ये है, आप कोई इशू हो, कोई चीज हो, कोई सवाल हो, आप अपनी कोई राय को शेयर करना चाहें, एक राय शेयर करना चाहूंगा। जी जी जरूर जरूर। मेरी ये राय है कि जो भी एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाते हैं, मैं प्लीज चाहता हूँ कि एक बार आप दिल से, जो हिंदू भी अगर कोई सुन रहा है हमको, तो प्लीज आप किसी सही आलिम से जाके या फिर खुद रिसर्च करें, ये अंधाधुन ना सुने, क्योंकि फिर जिस दिन अगर मुसलमानों का दिमाग घूम गया फिर वो भी ये हरकतें करने लगेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। बस ये कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये सागर भाई की राय थी। नाज़रीन मैं एक चीज यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जब भी कभी ये बात होती है ना कि एथिस्ट कौन हो रहा है, वो लोग हो रहे हैं जो जाहिल हैं, ये एक सतही और जाहिरी पहलू तो है, इसमें कोई शक नहीं। यानी अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप खतरे से बच सकते हैं, प्रिकॉशन। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे ही समझें कि कोविड है, तो कोविड में ज्यादा चांसेस किसके हैं मुलव्वस होने के? जो प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं कर रहा,
हाइजीनिक नहीं है, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहा, मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहा, उसको कोविड होने के ज्यादा चांसेस हैं। बेआईनी ही इसी तरीके से ये वायरस है, ये कंटेजियस है। एथिज्म जो है या इस तरीके के जो बातिल शैतानी नजरियात हैं, ये फूंके मारते हैं एक दूसरे को और ये कंटेजियस है। तो ये क्या होता है कि जो बंदा प्रिकॉशंस नहीं करता, इल्म हासिल नहीं करता, वाकयातन उसका ज्यादा खतरा इसमें मुलव्वस हो। मगर एक मोमिन को अव्वलीन ये अपने ज़हन में रखना चाहिए कि किसी का इल्म उसको हिदायत या जलालत से बचा या उसमें गिरा नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक और अल्लाह का फजल होता है कि अल्लाह आपको ईमान पर रखे। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्यों। क्या आपको लगता है कि 1.5 अरब इस वक्त मुसलमानों की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है, तो क्या वो सारे के सारे अल्लामे हैं, स्कॉलर हैं जो अभी तक एथियस्ट नहीं हुए? अक्सरियत तो जाहिल है। इसी तरीके से हिंदू मजहब को ले लें, ईसाइयों को ले लें, यहूदियत को ले लें, अक्सरियत तो जाहिल है। उनको तो अभी तक एथियस्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वो जाहिल हैं। और अगर हम सिर्फ एक सतही और जाहिरी सी बात करें कि जनाब क्योंकि इनके पास इल्म नहीं है इसलिए एथिस्ट हो रहे हैं, तो फिर तो आधी दुनिया को एथिस्ट होना चाहिए क्योंकि आधे से ज्यादा तो जाहिल हैं, मोस्टली तो इग्नोरेंट पीपल हैं। ये अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपनी करम, अपना फजल किसी पर रखे और उसको ईमान की दौलत दे। एक किताब है अल इक्तसाद, क्या नाम है किताब का, जरा किताब बड़ी कमाल है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूं। बड़ी प्यारी किताब है, इमाम गजाली ने वो किताब लिखी है और उनके रसालों में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, रसायल इमाम गजाली के, वो किताब है अल इक्तसाद, बहुत प्यारी किताब है। उस किताब के अंदर, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, इसको फिर मैं कंक्लूड करूंगा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके सामने करना चाहता हूँ। इमाम गजाली की जो किताब है अल इक्तसाद, इसके अंदर उन्होंने अपना ना ईमान का वाक्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो मुल्हिद हुए, फलासफा में गए, मनातका में गए, फिर किस तरीके से वो दोबारा वापस आए और ईमान की दौलत अल्लाह ताला ने उनको दी। उन्होंने अपना पूरा वाक्या लिखा है। उर्दू में भी वो किताब मजे की बात है छप चुकी है। उस किताब का नाम है जुलुमात से नूर तक। ठीक है, जुलुमात से नूर का सफर, इस तरह करके उस किताब का नाम है, उर्दू में जो छपी है। ठीक है, और अरबी में उस किताब को कहते हैं अल इक्तसाद, नहीं सॉरी, अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल, सॉरी जी, उस किताब का नाम है अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल। इमाम गजाली, अबू हामिद अल गजाली अल मुतवफ़ा 505, 6ठी सदी के इब्तदाई बहुत बड़े स्कॉलर। तो इमाम गजाली ने वो किताब लिखी अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल, अपना सफ़र लिखा कि कैसे मैं पहले इल्हाद के गड्ढे में गिरा, फिर मैं इधर गया फलासफा के पास, फिलोसफर्स और सोफिस्ताइयों के पास, फिर मैं मनातिका के पास गया, फिर तसव्वुफ में गया, फिर किस तरीके से मैंने चीज़ों को समझा। तो जो अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल में उन्होंने लिखा है कि मैं इस नतीजे पर, वो कहते हैं बाकायदा, वो कहते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा, हालांकि इतने बड़े आलिम थे वो इमाम गजाली, इहया जैसी किताब दी। ठीक है जी, इसी तरीके से उन्होंने जो है अल मुसफ़्फ़ा जैसी किताब दी। ठीक है, अल मुसफ़्फ़ा बहुत प्यारी किताब, मिन इल्मुल उसूल, बहुत बड़ी किताब उन्होंने दी। और इसी तरीके से कीमिया सादत जैसी किताबें बड़ी फ़लसफ़े की, और फिर सबसे बड़ी किताब उनकी इनकोहेरेंस ऑफ फिलोसफर्स, तहाफ़तुल फ़लासफ़ा। इसी तरीके से मकासिदुल फ़ला एम्स ऑफ फ़िलोसफ़र नामी किताब, मकासिदुल फ़लासफ़ा नामी किताब उन्होंने दी। और इस तरीके से मुख्तलिफ उनकी किताबें आपको मिल जाएंगी जो बड़ी बड़ी, उन्होंने किताबुल इक्तसाद फिल एतकाद दी, इल्मुल कलाम के ऊपर बड़ी उन्होंने किताबें दी। ठीक है, तो बड़ी बड़ी किताबें इमाम गजाली की आपको मिल जाएंगी। तो वो लिखते हैं, इतना बड़ा स्कॉलर, वो लिखता है कि मैं जब मुल्हिद था और जब मैं फलासफा में और मनातिका में फंसा था, तो मुझे उस वक्त पता चला कि अगर अल्लाह का फजल और अल्लाह आपका शरह सदर न करे, आपका सीना न खोले, तो आपका इल्म बसा औकात आपको जलालत के गड्ढे में गिरा देता है, यानी आपका नॉलेज आपको जलील कर देता है। हमारे नजदीक सबसे बड़ी मिसाल इबलीस की है। इबलीस नॉलेज के ऊपर बहुत बड़ा था, हर चीज का उसके पास नॉलेज था, मगर उसके तकब्बुर ने, एरोगेंस ने, जिद ने, गुरूर ने, अक्खड़ मिजाजी ने उसको डुबोया। तो ये याद रखें कि मोमिन से मैं इस वक्त मुखातिब हूं, मुल्हिद से नहीं। मोमिन कभी भी इस चीज पर इतराए ना कि मुझे मेरे इल्म ने बचाया है या मैं आलिम हूं इसलिए बचाऊं। इल्म एक जरिया तो हो सकता है, मगर वो मकसद और बुनियाद नहीं हो सकता। एक मोमिन की बुनियाद अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम होता है, और वो इसी आजिज़ी और इनकिसारी में जीता है
کہ اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم گمراہی میں پڑے رہتے، ہم ڈوبے رہتے، ہم تباہ ہو جاتے۔ اسی چیز کے ساتھ عامر حق کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور سٹریم میں۔ السلام علیکم۔